ma ame usto plus to ame ke option gosh gate iti suggestion ama pisre suggestion ma minnatwara ke tumane kapushta ma ashya of course بنجامین دیگه erkan. پدا یک چیزی ما فلٹر حساب نا مثال کے طور پر تر یک جاگی ما شے میں ڈیٹا کلیکٹنگ لوٹا می جاگے تو مثال طور پر مثال دینا نا طور پر کہ تو چوبی سرچ کرنے فلان سالا دا فلان سالا ای ہو وڑے ہوں کہ کت کہیں شترے کہ دیکھ وڑے کہ چوبی ما ایک آرگنائزیشنی بھی ایک پارٹی بھی چوبی تو بس ہماری کا لوٹا ای لسٹ چلا ہے درت کے بکا او دیگه باقی چیز من ذهن Doing هستم option بیا hasta ani hu doing option hasta ke to yaki download option ding to mano to check me database to kancho mazani data inis tim bas char pancha man yala da mani recently submit ko to bale check me kra full data nis tina yaki ma yani shahidi data zana bale ma ye nazana ke chitim ba peda vitta ma ye chi affiliation nazana kujam party affiliate vitta ya بعض چیز هستن که میکر کرک دیتا نیست یعنی بله ما همیاس ما مردمان که را دستبندی کنیم که یا باید این مو کنتریبیوت بکنن که اما زانن تی چیزا ای چیزا چه سو مانی که را ای فلترینگ هستن تو اگه بچار ویبسایت روی بله فانکشنالیتی نیست نیست چه ما ایڈ نکوتا اماتی ما ایڈی کنن که من که better data بیتیم گوڑا پدا مردم داونلود کد کنن یا چیزا دیما ورد کد کنن. عبدالله پلیز گو ahead. Maniela brag manto ಈಗ ಜೊತೆಗಾಯ್ತಂ ಬಲೆ ಗ ಪಮಿಷಿಗೆ तो ben तो लूटे के तई करा पूरा एक्यूरेट ama सची डिटेल भी आए थी ना भले गप पता अमूदा के उसी बल्कि तो वो दनिश्ते वाजे ही लूटे ना नाम कट्टक लूटे बेगिंदे के बल्कि मनी सूची ई वर्ड नहीं बल्कि चार पांच दिगी मर्दो मस्ती आए नहीं सूच फिकर अमी वर्ड भी उसी तो ही कार आलस भी दे तो भी मैं एक बुना बिनिंद कार भी खाना नहीं तो एक शरी चीज़ी करने के ಈ ಚೀಸ್ ಸರ ಮನ್ ಬರಾಗ ಹಮ್ ಗಬ್ ಜತ್ಗ ಬಲೆ ಅಮ ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಮ ತಿಗರ ಡೇಟಾ ನೀಸ್ ಥಿಂಗ್ तो सरजमी गुलिस्ताने तो डेटियां बिगड़े एक जगह बिकने चू फिल्टर बिजने ओएसटी बिकने ईस्ट बिकने भले डेटा संगत नीस था ना डेटा व्यवस्था तो अंचू तो जुबान व्यवस्था इंचो करने गए तई दीमा मर्दम नए थे आ लूटा के माँ वत बिकने चीज़ा माँ वत वाजे बुलूटे मारा माँ वाजे पाग में सरा भी आणि तोही कार बिंदात कुता ಈ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಸಾರಿ ಮಹಾಂ ಬ್ರಾಗ ಅಮಿ ಚೀज ಸರ ಗಬ್ ಜತ್ಗ ಬಲೆ ಮಸला हमी के पूरा डेटा नहीं ना दस्ता नहीं इसते भले मादिगी चीजें सरा कुछ भले ऑलमोस्ट चीज हमी शिनते तो इसी गप्पा करने गए ना नहीं तो वेबसाइट ही शिन कुता जोड़ कुता मन मां विजिट भी को चारे ओ तीसरा हम चार का निका मां चार यानी भले तो उसे एक जगह में कि एक सरपदी बिरसी ना भले आ लूटा के ಈ ಸರ್ಪದಿಯ ವದ್ ಬಿದೀನ ಮನಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ अच्छी बरोती उसी हंगा वशते ना मां बजा उसी मन गीस्तर कारे है ना मन नलूटा के बैन दा बैते एक प्रोडक्ट ही बिहारी एडवर्टाइजमेंट बिका ओ अब दा मनी चिन मार्केट जाल भी ना मनी का हमेशा सालू عبداللہ جان گولی گان تو الچے الفاظ استعمال ہے قربان سرے تو کم چوشیں الفاظ ہیں خیر آتی ہوتی مرضی ہیں اب مارکیٹ بورس بھی مارکیٹ جال بھی بچے انڈیویجولی ہر مردمی اگر کار کرتے ہیں بینجی ہما مردمی بے دامن نابار بلے عمرہ بیت کمارا کاسترے آپ بے دامن نابار آوتی کاران کرد بلے بیت کا کدی کدی انسانا لاتے تجربات دیما کہاں تجربات مردمہ ای چیزیں سرپدی جانتے ہیں کہ یہ راہ کے آستے منا اسی سربیے گا نتیجہ گا گھوڑا منا یہ اوڑی چیز پتا کرنگی نہیں میں مشکل سے کہ ماں وحدے گوشے اڑے دما غلط کو وحدے ہما کے سوسائٹی کے دیما رہا ہوں ہاں نگوشی من غدلا غلط کو آگوشی میں یا کھنچے راہ سرپد بیتا کہ یہ راہ سرا رہوگی نہیں یہ من کامیابیاں نہیں لیتے آئی چیزیں نگوشی کہ میں غلط کو تک آگوشی میں صحیح کو تک بھلے من نہ تک یہ راہ تو کا منا کامیابی نہ رسیتے سو گا پیش نہیں کہ مردم مچھین کرتے ہیں بھلے گا پیشے کہانی بینجی جان ایز این انڈیویجول تو بھی کارا لگے زک دل لوٹی دیکھا کس کس سا داستنا کا دنیا ہے تو کا ہر چیز دنیا کا دارت ہے اور آ بینجیا داستنا کا پرچا کیا ہنچے مردمی کا دل لوٹی مکار بکنا میں نامہ ہمیشہ کر گا کہ دل لوٹی مکار بکنا بھلے پدا مسترے گا پدا کہتے ہیں کہ وعدے کے تو جوہد تو کا لوٹے تو بلوستان جوہدہ کے ڈائریکشن بھی دیے کہ تئی ماں پشتا ہوتی غلطیاں کے گندگاں ہیں
میں مسترین غلطی درستے ہمیں پیدا بھی گیا ہمیں شنگوشانگیا سبب ہما مائنر بتکنا کسانے مائنر چیز کوانٹو کے مائنر چیزیں بتکنا سے ڈیٹا کلیکشن یعنی ڈیٹا کلیکشن چیزیں نہ ہے کہ اسی طرح بھی مردم بیت گپ بکتے یار بلی کی گردن میں گھنٹی باندھے کون کال عبداللہ ہے گا نا کہ بلی کی گھنٹی گردنا نہیں گھنٹیاں کہ بندی نا مسئلہ ہمیشہ کہ ادا گوڑا میں کر رہا ہما اسٹینڈرائزیشن ایک طریقے کے دارت کا گنی میں دے ماں گندگا کہ اشیا ہمارا کم فائدہ رستہ اشیا میں دشمن کمو چو ذک ورگے کم کچھ پریشان ہے دھوئی نہیں ہوگا سست رفتاری تو کا انتہائی سست رفتاری تو کا تو گوشت کے نہیں ہے ایسے کہ مثلا سرماچاری فیلڈ بھی یا کہ ادا میں چیزیں آزادی آجوئی جوہد طریقہ کار سیاست بھی یا کہ ہم چاگردی طریقہ کار یہ صحیح نہ ہوتے راہ نہیں کلیئر کوتا باقاعدہ صحیح چینل ترد آتے گئے یک چینل ہم سے کہ بی وائی سی گونے یک چینل ہم سے کہ مثلا آزادی پسند ہے میں سیاسی گلاں گونے دو با صاحباں چار با دہ با یک چینل گونے سرمچارا نہیں یہ کم از کم صحیح جاگہ کلیئری ہوتا دات گئے نہیں قوم تو قوم یہ آستے چوز کرنی کہ صحیح جاگہ ماں ہوتا کجا فٹ کو تکنا تیسرا مردم آنا تھا کجا ہم جاگہ فٹ بھی ماں ہنی مردم نہیں ادا ایسے کہ من دیگر راہ پتا در بکنا گوڑا ای ایسے کہ چیک شتے میں انڈیویجول طریقہ کار کہاستے ہر ایک کی شروع بکنتے پدا ہما گاڑ بڑھن تو منی یہ پنتے گوشے نصیحتی گوشے براتی گوشے یا کہ منی ہوتی تجربات کہ میں شیئر کرنا گایا کہ منا کا ضرورت بھی من یقینا 100% ہزار مجبور باوجود مطرح نہیں آپ کو ماں ایف بی اے ماں ایزا یعنی منی لاتے طریقہ آستا میں پارٹی نہ مانا مثال ہے بھلے پتا بھی اگر مام بوشا کا مت شکار کرنا نا من دیکھ چاکنے رو ایف بی اے مت آنی چی واسطہ پرچک مزانا کہ مام برو پتہ ماں چارمی کو با آپ یہ صرف موجود ہے ماں چارمی کو با وعدے کہ ماں چارمی کو با اس مطلب ہے کہ ماں یہ چیزیں حصہ دار بھی گائیں گا منا ہما یہ زہر پیالہ ورگی ہے منا یہ کول مچے نا ہرچی کرنے کی ماں برواں بی آر پی دانی ماں بی انما دانی ماں بی ایس دانی اب موجود ہے دیگے سیکٹری ماں جوڑ مکنا ایجے یعنی ببخش بھلے مقصد ہم سے ما کہ چینے دوستے کہ عبداللہ بھلے گپ کنتا ہوں پتہ نہ کہ مائک پاپ بھی بھلے چی گپ کا ایجے مسئلہ ہے بلے تو بھی پارٹی ہے کہ آرگنائزیشن مچینا چھ بنتے پتہ تو بھی قوم یا چما گروہی مچینا چھ روانتے نا تو بھی گیشتر ظاہر ہے ہمارے پروموٹ کرتے کہ یہ پارٹی مفادہ بھی یعنی یہ کار میں کہا بینجمن اختر سخت بات زبردست ہے وہ درست پارٹی آرگنائزیشن چکم ایک مردم دو مردم ہور بنتے ہیں شما ہمکاری کنتے ہوں زبردست پڑتا ہے یک پارٹی کار نہیں یک پارٹی یک اداری یک جاگ ہر مک جگہ بلوچستان مزنے ہر جگہ ایک سزنیس تھے ہر جگہ مچے کار کتنا کہاں او دیگه گپ ہاں سمپلی ایسے جان سمپلی ہم سے ای موجود ہے نا بھلے ای اوپن سورس ہے نہیں کہ مان یک پارٹی بھی دیا نہیں ای اوپن سورس ہے اگر تو لوٹے کہ ماں پارٹی چیزیں بھی دیا ماں سجن پارٹی میں اسی کریڈنشل را دیا او منگشن کہ شمے دستائیں بکنتے بھلے کھنانتے ولت بھی چیشنتے ہمیں اپڈیٹڈ بھی اور وعدہ کہ یک مردم شہید بھی اپڈیٹ کنانتے ماں گندے ماں شوتگے تا ماں نی طرح ایکسپلین کو دا کہ ماں شوتگے تا میں بی این میں کہ سائٹ ہستے اسی سائٹ تا شوتگے تا منگوشا کہ آرگنائز نہیں نا اگا منی ایکسپرٹی ماں بینے وتی بینے میں مردمن کو گپ کو تا ماں گوشتگا تا کہ ماں پیسرا ہوں ایگزامپل داتا کہ ماں لوٹتگا کہ یک ڈیٹا بیس شربکنا ہمیں چھیا نہیں واسطہ ہمیں مردم کے میں سوری انفورس ڈسپلنس بھی تھا شما ایکسل شیٹ تا یہ چیزیں کھانا گئے بھلے اگر ڈیٹا بیس تو کا بنتے ہیں تو کریکٹ ہوں خود کنے یعنی ضرورت نہیں ترے یپے ہما یک چیزیں اپڈیٹ کھانے گئے یعنی سوری پوسٹ کرنے گئے سوشل میڈیا تھا شر چیئے یعنی ان سینس کہ تو وتی انفارمیشن دیے گیشتر مردم چارن تھے بھلے تو اگر یک آرگنائز ورڈ ہے تو کنک لوٹے مرچی باندھا سجے ڈیٹا ان سینس کھائن تھے تو یک ویب سائٹ ہے کرول کنے ان سینس اے آئی وتی ایکسپرٹیز چون کارمرس کت کنے نا اے آئی کہ آئیے چون گیشتر تو وتی ڈیٹا سر ٹرینڈ کت کنے تو ماں ہمیں اس کہ اگر سمپلی اگر تو یک مردمی لوٹی کہ کنٹری بکنتے اسے تو کا کھانتے ہیں
بله یک پارتی مردم هی کوتیکا اگر تو من اوشه ایشیا هند اور بکم ما پارتیزانی ما پارتیزان هون هند اور کنم I have no issues من نلوٹن که چیزی بی ما وتی سمبلز هون دیر کنه جالا چی بله انچو که بکنن تی تو اگر من اوشه که 100% ای پارتیزم هند اور کنه او ایشیا مینتین کنه او آیا دیولپ کنه من تیارم انی هند اور کنه بله انچو که بکنن تی نا چکر جان چوات که پلیز گو అబ్దుల్లా దాస్ చేస్తే బెంజమిన్ పద పెళ్లి లోటంగా తహా దొరకనా కూడా అన్ని మిసాల్ के तौर पर అని फर्ज करना अब्दुल्ला అని बीआरपी एलर्जी है अचारी बी चेंस वेबसाइट से बीआरपी लोगो जता अब्दुल्ला वजायर इजबार अपडेट न कंते ये मसला हम हस्ता minnetvar Benjamin Can. Ma manchuni kasani abriwasat mani irada nista jalla shumi abram guldargat shadin serious in wadiya shumi abrdima rab gaitam bale eje yat keje ama abrajandi divert kunna nu khair shumi arugda ki serious in debate kana eje yar eje chutrole sabadi maruti ya yester kushkan ki wati yakama narrative guni ہمارا یہ بھی بات ہے شاید یہ جو اگر پارٹی کارا کا یا پردی کارا کے درمیان فرق چی ہے تو جوس کو تو جواب لوٹے گئے نا واسرا چشان کو سچنے کسانی ابرینا تو جوس کے جواب لوٹی ہے نا شاید وجہ اگر جوس کے جواب اچھا جواب ایشین گوانڈ کے جواب 30 سیکنڈ والا 30 سیکنڈ والا جواب یا سنگت یا سنگتی سر وشم تو ایشکو کارتی سر جوست شاباش جوست تو جواب دیا تو کائے ہوتی ہم دانشوریاں کرا جواب دیا ترا گاڑی نے نا اور کنجا تر جواب دیا اور کا جواب ایشی قربانا کہ ماں بنجی گما گپا نہ تھا میں عبداللہ گما گپا تھا عبداللہ جوس کو تھا آٹی بھی تو ادا نہ آتے تھی مائے خرابا نہ تو کو جاتے عبداللہ ہم سے موجود ہے 10 چیز عبداللہ جوس کو تھا میں عبداللہ واسطہ کہ تجربات مطابق چوشے بھی مار دو میں بنجی گما گپا ہی نہ تھا قربانا میں نہ تو چاپے قربانا جوان ہے جا مونده کی چیزیں بڑھ سر پر تک میں پہلی لوٹا عبدالله تی 10 سستی گپ کن هاو من طور ما go واجه ایجه بگشه که اما وادا بنجامین امی زبان سرا کاره امی تیما ukar salwat kute I wada yak sangati ham dima net ke ma bia inshu amkari bikne ki gishtar chi gish contribute bikne na ma ami wasta mi market te gabja ki mangsha ama tima market ama chi forex rate trade yam chu burz rawani mardum ama I dabar ho gaye na waqti ye jal kapi mardum kam jal ka banti na waqti bena zo ishira Google Translate tuka aorti gur eitima sangat atka baidi ke sangat dil baddi vidiyon bale sangat ara baz matlab ay karan sara ingo ango bazi gab jete na amma ami wasta gab jet baki pishi bhi marta chashme bhi chamme baki ganti band tai dasta minatwar او ما هو یک ادیشن کنم لطفاً که اماتیم با که ما گوگل ترانسلیت بندات کتگا اماتیم با هم مردم اتکتم شه بی ارگنایزیشن کار نوی بی ارگنایزیشن کار دیمان رو ای گپ پیسرا هم کتگی تا بله کار دیما شو کار هات کوش می دیما هات هرچ کاری که بندات کنه نا آزیا تیکرا ویل بیگ لوٹی او تو بزانه مردم کجان چی پچگره بله کار بیتتے ہیں ما شمار شور کنن که اگر شما کنٹریبیوٹ کنه ای کار دیما رو اگر کنٹریبیوٹ نکنه ہو یعنی بعضی ویب سایت هستن بعضی جاگه هستن مرچان دیتا دوره ما جها نه جای ویب سایت پتن و جها نه جای ما مردم پتن ایش دیتا اپدیت کنه بله اگر شما کنٹریبیوٹ کنه گوڑا شما نام ہو کہتے ہیں شما ما شما یک یک نام من داتا ہے ان سنس که مامی واسطه جالا که چی هستن که کایا کنٹریبیوٹ کتا نا مامی واسطه داتا که هرچ مردم نام هستن که مردم یا تو تی فیک نامی کنه یا هرچ نامی تو اگر تو کنه تو آیا ہوتی ناما ایڈ کت کنے سو آمی واسطہ میں ایڈ کتا کہ تو سیٹسفائی بے کہ تی نام واسطے بلے اگا یہ چیز نہ لوٹی ما یک آئیڈیا ہے اگا تو لوٹے شبدے ای مینٹین بیتے یک آرگنائزیشن یہ تھرو ما ریڈی ما مرچی دیانی کریڈنشل ہر چیز ہستے میں نہیں کر رہا ہوا ما اپڈیٹ ہوں کرنا دیانی بله چیز اشین که مزانا اگا ای دارک بی پدا دیما نورو تی من بعضی ویب سایت گندا که هستا ورد پرس تا
أدكوتغا مردما بله آكي مردم جنس شوتا پدا کار نبیتا تو چیز ہمشہ کہ کار بھی نا اگر کار نبی گڑا فائدہ چھی یعنی یک ویب سائٹ یا کنا گو ڈیٹا تو پریزرو کنگ لوٹے ہر ودا اپڈیٹ لوٹی انچو کہ بلوچی ہستیں گوگل ٹرانسلیٹ تو کہ یہوں ہر ودا اپڈیٹ لوٹی نہیں اکرندی تو آورتا پدا نی اپڈیٹ نہ لوٹی کہ پرفیکٹ ہے پرفیکٹ نہیں نی ہر چیز کار لوٹی ہر چیز یک ویل پاور لوٹی تے کرا نا آگاں تے کرا نبی وہ ظاہر ہے بعض مردوں کا نیست ہیں بعض مردوں وتی زندے ایدوں اوجنا گا نا بلے اگاں تے کرا اما ویل ہستے ہیں تو لوٹے کنٹریبیوٹ کریں یہ آپشن ہی ہستے ہیں تے کرا او سوری منی مائک بند تھا بلے یک اکسی ہستے یا ڈیٹیلز ہستا بائدیں کنٹریبیوٹ بکنے او ما شوی محنت وار بان ٹو بی آنیسٹ اگاں یک مردمی کنٹریبیوٹ کنتے ہیں ما اگر شما کریٹیسائز کنگ لوٹے یا شما لوٹے یا فیوچر بیتے یا چیزیں بیتے آئی ایم ہیئر ٹو لسن پہلے چیزیں ہیں کہ دھیما برگے کوشش بکنے انہیں کہ ادا اسٹاپ بھی معاشی اسٹاپ نہ کنا بلے اگر شما لوٹے کہ یک آرگنائزیشن منا کمک کت کنتے ما آئی اپروچ بکنا ویل اینڈ گڈ من اما آرگنائزیشن رواں اپروچ کنا بلے ایوڑے ورڈ نہیں سے نا ما آرگنائزیشن اپروچ کتگم سو وڑے شیں کہ آہوں یک لنک کی پرووائڈ کرنا اسی برو ادا تا ڈیٹا رسی ما ہوں ہمیں کارا کرنے کہ منگوشاں کہ ڈیٹا یہ سب رسی یہ سب منا ڈیٹا باز رسی بلے چیز شیں کہ مردم کمپلیٹ ڈیٹا ہی نبی مان اگر یک انفارمیشن زانا کہ یک ڈیٹ آف برتھ من زانا بلے ڈیٹا کہ یک پکچر داتا اسی ٹمبا دنیا چے شتا یعنی ٹمبا شہید بیتا آئیے کہ پکچر تو کہ ہستے ہیں بلے میں کرا ایز اے پرسن کیا یہ پیدائش روچیں نہیں ہستے یہ چیز ہمشہ کمپلیکیٹڈ نہیں بلے ما کمپلیکیٹ کتا چھیا کہ میں نام پیدا نہیں یا ما دیما یہ بورت نہ کنے وتی صاحبہ امی واسطہ ما کتی نہ کنے تو یہ بلائیں چیزیں نہیں ہے اگاں ما آرگنائز وے ایز دا نیشن ما بازیں بلائیں کار کت کنے بلے ما آرگنائز نہیں ہمیں واسطہ ما کاراں کت نہ کنے یک ما اوشی سجے ما سر بے نا من الوٹیں شولڈر بے دست بے ما اوشی ما سجے سر بے گڑا سجیں کے سر بیگ لوٹاں گڑا یعنی ما دیما شت نہ کنے حسابہ عبداللہ پلیز گو ہیڈ پدا ما ولید کروں ہاں منی کریٹیسائز ہمیشہ تیسرا تو نام لوٹے سنگت نہ مذاق ہے بلے ای سنگت تو ہمیں ای ویب سائٹ بین ای تو داتگا ای ہمیں ویب سائٹ ای تو گشتگا کہ بشام وستا بشام وستا سوری بشام ٹیم گو ورشم اڈ کتا ای ہمیشہ اگا مرد نیا اے ہمیشن کہ چیکے ما بشام کرا بازین ڈیٹا ہستے ما بشام کانٹیکٹ کتگا بشام رو گشتگا کہ ای ڈیٹا منا ڈیٹا بدے گو مانگتا ہوں کانٹیکٹ ہیں ای گنا کہ منا ڈیٹا بدے منا ڈیٹا پرووائڈ کر گئے ما وہ ڈیٹا اپلوڈ کر گئے آئیے ہوں انچو باز ما ہمیں کہ ڈیٹ آف برتھ نام گے یا جاگہ نام گے ای آئی کر ہوں انچو باز نہیں استا ہمیں واسطہ مات کریں پبلکلی ریکویسٹ کریں چیکے منا ویریفائی کنک لوٹانا یک مردم کہ اپلوڈ کریں گے ما یہ نزانا بشام کے اشتر شاتر جانتے آئیے کہ ہمیں کمیٹی کے ہستے ہیں شاتر جانتے ہمیں واسطہ ما اپروچ کتا کہ ویریفائی کن ڈیٹا ان اے سینس گڑا پدا ما پبلش کتی کنے ما اگا یک مردم مزانا یک کہ اپلوڈ کتا وسر ہوا ما اپلوڈ پبلش بھی کنا گڑا یعنی فائدہ نہ دنتے ہمیں واسطہ ما یک اگر دیکھے یک آرگنائزیشن منی لوٹی کے کنٹریبیوٹ بکنگوں آف کورس ما آئیے ہوں اوار کنا او آئیے ہوں نامہ دیاں کہ ہوں ویریفائی کنگا یہ چیزاں او دیمو کار گئے تو آئی ایم اوپن ٹو ایوری تھنگ بلے انچو کے بی نا بلے بشم کمک کرنے گئے ہمیں استا ما آئیے نامہ گرا او منگوشانی کیا من کمک کرنے گئے کیا من ڈیٹا دے گئے یک اکثر منی سر لا دے گئے تو آئیے ما محنت وار ولید پلیز گو ہیڈ جی بنجمن تھینک یو ایک تشن کے ڈیٹا کلیکشن شو میں ویب سائٹ حوالہ مانگ کر گپا معاشرہ شو میں سیشن تیشر لنک کر پس کو دگا تو بھی بعض جوان ہیں اور بھی ضروری ہیں تھے بڑی بڑی چیز لیکن من شاید آج چیزیں سمجھے گا تو مان نہیں بڑے کچھ کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل جیسا کہ شو میں کر رہی بڑے اگر صلاحیت ہستے نا یہ سنگت کے پورٹل وغیرہ تو جوڑ کت کنا گڑا
یک دیگه ایک چیز یہ سن مطلب نیوز گیدرنگ بھی ہمارا بعض ضرورت ہے. نیوز گیدرنگ ان سینس کہ ہم ٹائملی جو نیوز کے فلیش ہوگا فار ایگزامپل میں کرے کنچی امپورٹنٹلی بھی کہ یہ ایک ایونٹ ہی ہوتا نا ایونٹ جو استن خوزدار بوتا ہے کہ کچھ بھی جا گیا مستونگا تربتا نو میکرا ما انفارمیشن جو استن لیک نہ کرنا ٹائملی تو یک مطلب اس کہ ایک ٹوٹل ایک اسائنمنٹ ڈیسک بھی اگر آئی سر سنگت کار کرنا تو می ڈیسک ایک مطلب اس کہ مست آئی تو کہ دو چیز جو اس نے ہمارا فیس کرنا ایک کیشن کہ میں ایک آئی تو کہ رابطہ کرنے کے واسطے ایک کمیونیکیشن ٹول یہ ضرورت ہے نا تو کمیونیکیشن ٹولز سوشل میڈیا جو ہمیں تئی فار ایگزامپل جو کمیونیکیشن واسطہ جو ایپس وغیرہ استعمال بان ٹیلی گرامز یا کہ واٹس ایپس آج کو تو چھوں مطلب بھی شرح اسٹیبلش کرنے نا ایک اسٹیبلشر ایک فارمیٹ ایک طریقہ بھی نا تو آپ مردموں نے اپروچ کرنے اور آؤدہ چیز جو سن چی کرنے گئے ہمارا انفارمیشن جو سن گیدر کرنے گئے پتہ ہوتی پورٹل سارا جو سن دائرہ آرگنائز کرنے اور شنگ کرنے گئے نا یہ بھی استم با ضرورت ہے ایک تو استن کے پولیٹیکل پارٹیز آنی ہوتی ہم آستن تو ویب سائٹس نیوز ویب سائٹ لیکن آنی ایک ہوتی ایک چینے نا اللہ تین سر ہوتی لوگ لگو کہیں اللہ تین سر جو استن سر ہوتی ہم پولیٹیکل لیمٹس استن جو ریسٹرکشنز کیا ہوتی پولیٹیکل پارٹی ایدہ تک جو استن چیزاں نا چاہے آپ کو مطلب اگر یہ بڑی چیزیں بھی مطلب تھرو آؤٹ ٹوٹل آئی تو کہ بیہائنڈ دا پولیٹیکلز جو دا لمٹس کے تو جو فار دا انٹائر نیشنز کے کجام بے بڑی ایونٹ ہی ہوئے گئے نا مطلب تی باعث ودی جگہ ودی کے تو نیوز سرکار کرنے گئے گوڑا ترہ جو اما وڑا کے انفارمیشن ایکوریٹ ہیں ترہ اما وڑا گیدر کرنے گئے اور اما وڑا جو شنک کرنے گئے بجائے کوئی اسپیشل جو اوپیڈ جو پالیسی ہے نا تو یہ والا اگر کسی شما اگر کسی سنگتی اگر کنٹریبیوٹ کرنا لوٹ گئے اگر کسی اگر تیرادہ استن تو میں بھی دیکھے تو اسے سنگت استنگوں آ بھی کنٹریبیوٹ بھی کرنا آئی ہوپ کہ شما گپر پکو بنجامین بنجی ایک منٹ ما انی سائٹا تیگا چتا ما چیزی تر گوشا تو انی بیچارے شہید مارٹائر سال میں تو داتا نا تو بچہ ڈیٹ آف برتھ یہ لکھتا ہے 2022 ان مارٹائر ڈم ڈیٹ یہ تو لکھتا 2022 آیا 25 پیدا بھی تھا 2022 جنک بھی تھا تو بچار کم کسانی چیز ہے نا انڈیویجول تو کار کا مردو کم کے ذہن نہ تو بھی ہم کے نا ٹی ایز اے ٹیم کار دگوڑا بھی نا تو کسانی نہیں یا ما تر ایسا کریکشن گوشا ہے کہ او دا پیدا بھی تھا 2025 اور شہید بھی تھا 2022 سو اٹس ا لٹل بٹ کم مچے مس پرنٹنگ بھی تھا مزانا نہیں نہیں بٹ یوکی کارا منگوشا کم کے مچے بھی مردم ایوڑی چیز کہاں تھے یک کسانی چیزی انٹرنیشنل آرگنائزیشن یا تو یہ پیش دار کے لوٹے آئیے چوشی مسٹیک کی کسانی نہیں ظاہر بھی تھے مچے بھی تھے تو اڑا نے اثرات چی بنتے ہیں میں دیما ہے درست چیز تو ہمیشہ میں نے کوشش منی کی کوشش مطلب کہ ایز اے ٹیم ورک کہ مردم بھی خاص کر پتہ آئیے چیکنگ وغیرہ اشیاء ایک پروسیس ایک وزید تھے نیر رو اودا ویب سائٹ لیچی تو یہ بڑی چیزیں آرگنائزیشن کو کرنا تھے انڈیویجولی کم آرگنائزیشن کو غلطی کرنا بلچہ آئیے مردم ذات کے چین بھی آئیے پتہ چین بھی آرگنائزیشن نے غلطی کی پتہ آئیے مسٹیک پتہ کریکٹ بندہ منی کرانے تو یہ انڈیویجول پتہ وطا پتہ غلط لگ دیتے سو یہ کسانی چیزاں اچھا مردن ہم دگرہ نہ شتا میں سال میں چارے مندی آئی تو کوئی چیز ہستے او پتہ تو سالم میں بچار کے کھیا ای نام داتا نا بنجا کھیا جی یار کم ہوگا نا بیکم چنا یار انڈیویجولی یا کہ تنظیمی حوالہ کار بکنا غلطی ہو چنوشی انسان فرشتہ ہی نہیں فرشتہ نہیں گما چنوشی غلطی نہیں بھی باقی انسان نہیں گما خیر وڑ پہ میں وڑی نوڑی غلطی بھی مانو چیزیں روز پیسرے ویب سائٹ تنظیمی نیوز چینل چار گیا تھا تنظیمی بیان جاتے تھے کہ بروش لبریشن آرمی پر دیما دے تنظیمی نام لکھتا گیا شارٹ فارما یہ بڑی غلطی ہو چیز رب بلائیں ادارہ و رب بلائیں چشم پارٹی کا نا یک مردمی پردی حوالہ ہے یا کہ دو سنگت سے سنگت فکری سنگتن کو نشتہ کاری چیزیں کرنے گا یہ بڑی غلطی ہے ہر گنجائش ساکباز ہے یہ ہے چنا میں چنا میں نے سنگت کا پا ویب سائٹ یہ والا ہے ڈاٹا کلیکشن ہی سر ڈاٹا کلیکشن شہیدانی بھی یا بیگوہانی میں نے یہ دو انچے ہمیں چیزیں کسی تھا یہ پوری قوم چا تنظیمہ چا بالا تریں دا
sakbaz sangat şehit kanak buttan çe sangat hastan ke ahani tangatak naam nişan ye اجتماعی قبران تها چیچو تی شهید ایتی اجتماعی قبران تها چیچو کا اساسا تی قومی ہیرو ہیں تی Maniala Bashamjan Daskatwit Bale Gapiche, to Shotikete website, Maniala Mishe Nevishtakuta ke Aye Vati Brata, ya relation nami was to page dash ke Vati Brata Cheko Thana. ये चीज़ ये नहीं कि एक मिस्टेक ही होते हैं ऑफ कोर्स मैं करेक्ट है ना मना अब्दुल्ला हूँ तीसरा एक मिस्टेक है मना ची पेज दाश्त का जेके एक माँ हमें वस सोचने एक कलेक्टिव कार एक मर्दों में कार नहीं मनी योका एक कार नहीं माँ हमें वस लोटा के मर्दों में आया कंट्रीब्यूट बिकना हमा के पब्लिक हस्ते ये नेशन इज अ नेशन अगर तो एक लोटे कार बिकने it's will be much easier than अगर एक मर्दों में योका कार बिकना जो मनी डॉलर एक मर्दों में बेहते हैं ओके माँ mana bas dege kasnisti ami wasta mawshan ke man naya bale sajji mardum is a collective mardum biaya contribute beka mani dasbandi space janage o mani ಈಗ ಅಪ್ಪನಿ ಕನಗೆ ಮಕ್ಸದ್ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಈ ಚೀಜಾ ಮಾ ದೇಮಾ ಬೆಬರೆ ಒಲಿಜನ್ तो ama gap kotaga ma agar shuma mana chi gishter detail diye e babata o ma I'm willing to help you out with building an app my application है शो वास्ते शरकत kana या वेबसाइट हूँ जो लोटे मैं वेबसाइट हूँ शेयर कुछ करना मैं डेटाबेस हूँ क्रिएट कुछ करना शुरू वास्ता अगर शुमा हेल्प आउट कुछ करने चाहिए मनी राई उड़ी गिश्ते नॉलेज नहीं ये चीज़ें बावता अम्मा वाला तो स्ट्रक्चर लोटे अम्मा वाला चीज़ें लोटे मन तरा हेल्प आउट कुछ करना नहीं भले अदरवाइज मनी करा के इच्छो सोर्स नहीं इसते या इच्छो अम्मा के तो गप्पन करने गए थे ये उन्हें चीज़ मनी करा नहीं मनी करा बस technologically logically man equipped otherwise into information नहीं इसते मनी करा O kai das pisra chesta chakar tayyam niala pada bragi pada ulichan toy prama شوية من يلا dana بنجا karfala. بنجا وليدي دا ساري استقبل ما يكساني أبريكي شوية إيشين كتوشياتي كولكتيف ما كاري وأريكي دا डिटेल जमात का ये चीज़ों ख्याल दारगी के पाकिस्तान शो वतियमा शियाम चेवशाम अमा डिसइंफॉर्मेशन उसे थे ये चीज़ें हम ख्याल दारगी संगताना ये इशम पेशाम कुता ये उड़नकार बाकी उनगला संगत डॉक्टर अतका ये बारेगा अमेरिकन ग्लूटी بتجمع شو دي وانا دي مترورة من نتوارن شو سنگتان Jagarjan ma ami was ushiyatan ke data verify bhi before publishing agan data to ka anchuke je jana mention kutuga ke accuracy nesti baz igura data remove bitti o padama accurately ma update kana भले चीज़ हमशिन के मा डबल चेक करने हर चीज़ा बिफोर publishing it बाद में माना बाज़ी रिक्वेस्ट आत कवित के या मैं मर्दों नवित तंग चुप देने और मा एक्सेप्ट ना कुछ वाली जन तो गप का पता मत दाम कार्य करो Thank you, Benjamin. Donation के money जो करा जो my ideas थिंग बड़ा मन तो आर डिस्कस करना पता फर्दर ना कि हम न्यूज़ गैदरिंग ये वाला टाइमली ना तो फिलहाल चीज़ें चीज़ें डिस्कस ना बा लेकिन डोमिनेशन के जैसे कि एजे कुछ गायन ना बुझा ऑर्गेनाइजेशन जो अस्तिन एक मर्दमिनाने शुरू कर अंदा पता जो अस्तिन दा एक ऑर्गेनाइजेशन शिकल अडाप्ट करना लेकिन हम इनिशिएटिव जो अस्तिन सारी ज़रूरी है ना हमें बड़ा पॉलिटिकल पार्टी जोड़ बं कम मर्दम बं पता जो अस्तिन दा मास पार्टी जोड़ बं तो ये स्टेप ज़रूरी है डोमिनेशन के मंत्र इदा एक बुर्जा पेन कुता ये राइटर्स है ना राइटर्स दुनिया मस्तर न्यूज़ एजेंसी है लंदन तो कहें कि हेड क्वार्टर्स ये दुनिया है तकरीबन हर मुल्क तो मौजूद हैं ये राइटर्स जो गलती है बेचार ये सक्के बलाएं ब्लेंडर्स है ये लास्ट वीक को देखिए अलन के राइटर्स कर मोर देन 4000 जो 4 से 6000 जर्नलिस्ट अभी प्रॉपर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं के मंजे हुए
ये असल जो वस्तन चैट जीपीटी एक तो फीड कने चैट जीपीटी के तो का जो रिकॉर्ड वस्तन प्रेसिडेंट ट्रम्प पे आयर फार्मर लिखी, ठीक है। नुई भी स्टोरी ईशान जो वस्तन फीड को तो चैट जीपीटी है और चैट जीपीटी है जो वस्तन इशारा एज ए फार्मर प्रेसिडेंट को था ये राइटर से बड़े भी इधर है ये बड़ी ब्लेंडर करने का अलन के फार्मर है नहीं आर्टिमा के जो न्यूज़ ई के डेटा जो फीड बुतकन तैयारी तो का आर्टिमा जो वस्तन था फार्मर बुता ना लेकिन 2 बार अनु लेक बुता लेकिन चूंकि डेटा उधर फीड है आ तो जारे एल्गोरिदम मम्मे बड़ाइन तो आरे फीड कने आ यार मोड़े कारी ईशन नचार था हमें बड़ा जो वस्तन अलन के बड़े नहीं आनी कर एक टाइम में तो कभी फॉर एग्जांपल आर मुल्क के वतीक डिस्कस्टिंग और प्रॉपर बाल लेकिन पता भी गलती भी यार ह्यूमन बेरर तो भी गुंजाइश हस्तिन मतलब मंजे हुए दारे भी ये बड़ी कार कुछ गलती कुछ करना पर सके भी बड़ी चीज बा तो अगर तो गलती है तो उससे कि यार डेटा जो असन गलत फीड भी थोड़ा बेवती कार कुछ ना करे ना हाँ तो रंदा जिस तक चीज़ें गलत हैं तो आरे पता एडिट कने सही कने लेकिन इशिन के तो अगर गलती है तो सब ये चीज़ें ना तो फीड न कने गुड़ा तो ये मकार जिन दे मना रोते ना हाँ गप हमशी के तो मिस्टेक बाज़ी बनते हैं भले गलती करे तो अगर तोरसे पता तो गारा दे मबूत ना खाने शारुशे तो तरमा कर प्लीज गो अहेड मुझे तो अंदा है मैंने तो और हंसते मैं करो वली तो और हंसते मनी इन्ना निजे ओके ती जी आवाज मैं बराबर है मैंने अला वजह ओके देखा ही मैंने कर दे स्पीकर नहीं हुआ बेंजामिन बेंजामिन जी बोलो बच्चा तो अनिक वादिक तो ओपन डिबेट तो का औरता होती वेबसाइट लेट्स स्टिक टू द वेबसाइट ना कलेक्टिवली चीज़ में हनी फोकस करने मिसाल ती वेबसाइट है डेटा कलेक्शन है कि मैं अज्यूम करने मैं दुरुस्त नहीं है सो ओके इसी तो का तो मसला दा ओपन स्पेस का औरता पच क्लोज्ड नहीं ओपन स्पेस है दुरुस्त संगता मनी दिगप माता दिगर बा वली दिगर बा लेकिन संगति दिगर बाते सो एदा वादे तो के गप्पा का गोशदार है गोड़ा मनियाला तो हमारी चीज़ें की तरह ज़रूरत है हम पिक करें ना मैं ऐसे कि मसला मनी हुआ थी लेट्स अज्यूम कि माँ का वेबसाइट बनाए मनी फर्स्ट चीज़ हमेशा भी क्या आइए स्टार्टिंग में आइए हर मर्द में यूज़ का वेबसाइट है आइए मजबूर करना क्या बलूचिया भी लिखी चीज़ें मजबूर कराने आइए हंचो के बलूची कीबोर्ड सारा चीज़ें भी लिखी थे सो लेट्स से तो ये इंटरव्यू वास्ता क्योंकि दोस्त से सवाल करें तो बेजाने बलूच हाँ तो बलूच है हाउ हवा क्लिक का मतलब बलूची तो का मसला है ना दो से सवाल सही सवाल बाद तई वेबसाइट मतलब पचका नहीं होती पोस्ट कुछ जस्ट एन एग्जांपल में होगा ना कि तो एदा होती आइडियाज ना कुछ आम वाड़ा इम्प्लीमेंट कुछ करने फोर्स कुछ करने कि धूम मर्दम के हंसते पर्स के तरह बगैर फोर्स करेगा तो इम्प्लीमेंट को तो ना करना चाहिए तो कुछ जुबान है तो कोता ना जुबान है अच्छे तरीके तो कोता मावा खैर दो से बड़ा स्पेस जता गई रमजान तो बीत गए ना बीत गए तो माँ पेसरा नजात का पता वजात के ती दस्त बाज मान में नी गप जंद दा ऐसे कुर्बाना तो इसे Ejiti आनी aber करगा dima burote ma kasan aber yerki baktaurti bazen baruchassa ना baluchi कुर्बान aber परवा nakana to kamo bejed ami abaran ki irkanaga bazi mahlu kassanti baluchi nazana balucha chun kanishana ना ना मान नगवा के दोस्तान वास्ता है मंगो लातिया था के बलूची देवा करेंगे आइडियाज ऐसे के तो अगर बलूची हम चीन करने तो आउ तो मुश्किल नहीं कि बलूची बिकने तो उधर उर्दू बिकने इंग्लिश बिकने फ्रेंच बिकने दिखची से बिकने भले बाबता बलूची का विविध अगर बलूची को था कि मना बलूची करें मैं बलूची क्लिक करना तो नजाने मसा तो उर्दू क्लिक करें उर्दू क्लिक कर मसला नहीं तो कुछ चीज बलूच बाबता बलूची बलूचिस्तान बाबता तो ये फोर्स करें या इंफॉर्मेशन ही देवा बारे देवा bal सिंपली कुर्बाना point janti shi वाशिंगटन misal hai na to pujam point अच्छा da पॉइंट proof kana जन gut ga शाबाश पॉइंट ದ ಇಶಿಯಗ ಕ ವಾದಿಕ್ ಇಂಚುಗೆ मजने कार्य कर गया कि तो एदा बलोचन बाबता के इंफॉर्मेशन के देगा है ती सही कार यक्के टेबा विदिन क्लिक बित करते सिंपल माया वेबसाइट उसका माया अगर उस चुश बेका मां पेसरा होते अल्फाज हमें इस्तेमाल होता कि आगा मन मां पेसरा शुरू हुआ कि मन अगर कुछ कार्य करेगा माया एवढा स्टार्ट करा अब एंजमेंट दा इस्तानी आइडियाज जीर गए सो आगा तो आइए आइडियाज दात कने बितका आइडियाज खराब है मन की डिग्री ने नजीर थी
تو آگا آئیڈیا ہستے تو آوتی آئیڈیا دیما اور کنے اب اتکا زیرت تے شرطری آئیڈیا ہے اٹ میکس نو ڈیفرنس کہ ماں چی نا آئیے ڈیبیٹ واسطہ ہوتی ایر کتا کی بینجمنا کہ ماں یہ ویب سائٹ چوز کر گئے وڑا ڈیبیٹ واسطہ اگر ہر الفاظ کے تھئی ذہنہ کہتے ہیں ون ذہنہ کہتے ہیں ماں آئیے بوگوش نہیں مدار نہیں یار دیکھ اپنی ملک غلط ہے یار دگری دیکھ سمجھتے نہ بتکا بنجی ہمیں چیزیں دومبا گئے بنجی ہمیں چیزیں پٹ گئے بتکا منی واسطہ جن اہمیت نہ دارا چا کرسن تھی ذہنہ چیزیں یاد تو گواشت بل تھی ذہنہ ہے کہ تو یار ماں بوشانی ادا ولید کے ولیدہ من کا پسند نبی منا خراب گوشتے نہ بینجمنا آورتا ڈیبیٹ واسطہ ہمیشہ کہ ہر خیال ہی کہتے ایون پٹی خیال ہی بیتے تو تی ادا دارشان بکنے بتکا تو ایک چیز آپ کے بکنتے ماں ہمیں جی واسطہ ہے آپ کو یہ واسطہ نہ کہ یہ کنگی نہیں تے Je قربانا pa تو man اپنا kan ڈائریکٹ tekera, ہے let's stay on topic. Wajid Darman Kar, please agat loga pe gamut. منت من تواركات How Wajid Karast? بهترين سنگت بنجمن ما بالکل اپریشیٹ کنا واشن سٹیپ باید انکریج کنک بھی کار ضرورت هستن تو کنه دیگر کنته باز جوانه عمله من یک دو سجیشن است تا اگه که شما سجیشن زورگاه گرماوت سجیشن ادین منی سجیشن کار باز خوبصورت ہے واشن اور ڈیٹا کلیکشن ضروری ہے چونکہ چاکر جانا ہمیں کا پوائنٹ آؤٹ کو کہ ہمیں ڈیٹا ہے ریلائبلٹی سک ضروری ہے گڑا آئی خاطرہ اور تمام میں مردم کے مکارا کنگا ہاں یا سیاسی پارٹیاں سماجی پارٹیاں آوان انوالو کنک سکا ضروری ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اور ریلائبل ڈیٹا کلیکٹ بھی گڑا ٹیکنیکیلٹیاں شما بچارے منی سجیشن استت کہ ہمیں ویب سائٹ تھا اے ممکن ہست کہ شما تمام ان تنظیمان نام ہے جندہ یک پورٹل جوڑ بکنے فرض کا بی این میں نام ہے ہمیں ویب سائٹ تہا ہر کسی نام ہے وتی پورٹل ہست آن شما رابطہ کنے وتی ای میل و پاسورڈ وتی پاسورڈ سیف بکنا آئرہ تو آریا کے فرض کا بی این میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسن ہے بی وائی سی ہیں بی ایم پی ہیں نیشنل پارٹی ہر کس کے ہستے ہیں ہر ایک کے گراؤنڈ اکارا ہیں تمام وتی پورٹل آوان ایکسس تا آوان بتے پورٹل آنی ایکسس ویب سائٹ ہے نا ڈیٹا تا ہی ہیں وہ ویب سائٹ تا یقین جگہ ہیں شائی اے فائدہ بوت کن یکی تو ارے کی انوالو بھی دومی ارے کی وتی ڈیٹا ہا وات انٹر کن او ارے کی وتی ڈیٹا ہے ذمہ دار ہیں تاکہ ہمارے لائبل ان ڈیٹا فرض کا مردم شہید یا فیملی والا رابطہ گو بی وائی سی ہیں یا بی این ایم ہیں یا ایف بی ایم ہیں یا نیشنل پارٹیاں ہیں یا بی ایم پی ہیں ہر ادارے یا کی ہستے آوتی انفارمیشن آوانتا آوانی مردم ہمیں ذمہ وار بھی بہیں کہ ہمیں ویب سائٹ بھی آیا وتی پورٹل ہے تاہا وتی ڈیٹا انکلوڈ بھی کہاں ایک ڈیٹا کلیکشن بھی یقین جگہ ہے تمام ڈیٹا کلیکٹ بھی اور اما کے تنظیمان جندے وتی ہر چیزیں کے ہستا ما انسیکیورٹیز نگوشی بلے تنظیمان وتی ڈسپلنا وتی حسابہ کیا ڈیٹا کلیکٹ کنا وتی کی پروٹوکول ہستا وتی پروٹوکول تا ڈیٹا انٹر کرت کنا اگے وڑیں پاسبلٹی یستے منی سجیشن ہے بلکہ کاران شرپ کا یکین فارما جمعی کا اور منی خیال کی ڈیٹا کلیکشن خاطر ایک نیوٹرل پارٹی ہے ڈیٹا کلیکٹ کا زیادہ خوبصورت ہیں زیادہ وشیم منع لگی کہ ہمیں رنگا بھی باقی ارے کے ایکسس دیکھ بھی تنظیمانا تاکہ بہتر بھی منی سجیشن ہمیشہ ما ہمیشہ برزاب تو منگو وقت سجیشن دیں باقی میں انکریج کرنے وشین کھارے ہو چاہے کسان مزن یک مردمی کن چارے کن کھارے کنک زبرین کھارے ہو بائدن بھی منی گپ ہمیں منت ورم وجہ سلامت بات ہے ماں چنے یہ کیٹیگرائز کو تگا بلے ای ورنا کو تگا کہ تو سجیس کو تگا بلے I will look into it وشین سجیشن ماں لوٹاں کہ ہمیں حساب بھی کہ سجین کنٹریبیوٹ بکنا بلے منی کویشچن پتا کہتے ہیں کہ are they willing to contribute کہ چیک کہ آئینی وتی ہوں ویب سائٹ ہستے کہ آئی یہ سرا بی این میں وتی ریسنٹلی ویب سائٹ دیتے گا بلے آرگنائز نہیں آئی صاحبہ کہ بھی ورڈ پریس تو کاٹ کو تھا بلے اسٹل اگاں لوٹاں کے بیبی ماں چوک ایف بی ایم ہوں اپروچ کو تگا ریسنٹلی بلے آئی منا گشتگی تھے کہ ای حسابہ تو ڈیٹا گیت کت کنے بلے ای کے سجیشن تو منا داتا گا ای ہوں سارے چیزیں ماں موسٹلی امی ورڈ گوش گیا تھا کہ چیز آرگنائز بے بانا میں مردم بیزانا کہ
me shahid kujam jagayga chi sava bittega affiliation chi bittege e yak memorial page plus waja national league man te request accept karne bale seems like te kra international issue yaste nguda to at knakane bol zam nazan chia so ये चीज़ ما عشان يصير كاره important चीज़ हमशन के अगर शुमारा suggestion यास्ते ما I'm willing to accept it और पदा ما देमा يصير كار करना और आया देमा बरगे कोशिश करना चाहिए कि अमित चो बाज website improve बित्ते अमित चो बाज में data collection बित्ते अमित चो बाज में करा data बित्ते ما वती कारा देमा बहुत कुछ करें और ये चीज़ हस्ते के यक मर्द में कार रहे मैं पेश रहा हूँ गुश्ता यक पार्टी कार बित न कबल के नगा ये मैं इज अ कलेक्टिव इज अ नेशन कार के ये मैं नेशन के हस्ते इशे तो चिच्चो शहीद बितगा चिच्चो एनफोर्स डिसअपीयरेंस रंत जनगु दौड़ता एक बितगा ये चीज़ें सरा बादे फोकस बेकनी चाहिए कि अगर मेकर डेटा नबी वस्तगी मर्दबनी डेटा मेकर निस्ता अगर ई जनरेशन हूँ डेटा मबंग गुड़ा यानी पद देमे जनरेशन वस्ता गेस्टर granted bit to collect these all data to put it in one file or in one website. زيد جن تو وقت के प्लीज तो गप करूँ पता मैं सभी कर रहा हूँ सॉरी मतलब पेसरा नहीं तक तो स्पीकर आए थे मैं अन्यत्र दी ना पण बेंजामिन मसला नहीं बजे डॉक्टर दरमान खाना गप जता मा मी गप्पा दोटर जनगता ये गप जते कोण मामो से जाला शता बले कार वश्य कारी संगतन दोसन हवार कंगो एरबन सर Sanga मैंने तो Benjamin समी Tinjas tama ek जी kane kamin tekani प्लीज गो अहेड तैगप के आया ये विलिंगा या नहा जर्मनी ईमान है कि यार तंजीमें कि बलोचा कारे कनगा है आवानी ईमान आवानी नियता खस्से शक्कन गुनाह है तमाम बलोचे हक को बलोचे फायदे के खातिर कारे कनगा है हाँ कारे तरतीब तरीके कार मुख्तलिफ पूत कना बले पे बलोचे खातिर कार कने दिगा पर्सनल करने नू आवाना ता अग जागे इन्वॉल्व कने गुड़ा आवाना तो चेसा बकन मिन सु मुतमइन कने ए जिम्मेवारी में है कि फर्ज कमा एक तंजीम अप्रोच कने कि मैं उड़े कार एक नगा हूं एशिया गुशी कि ना ये कार ऐसा बशर न है बल्कि शर भी सजेशन मजीद गिरा को मजीद वापस आवाना गिव अप कने गए मनी ख्याल गुशी वश न है वापस अप्रोच कने और शमिशी मंगो के अरे के पोर्टल जिता भी अरे के डेटा ही जिंदा है वत वती पोर्टल है तो वत इंटरे बिका मारे कलेक्टिव में आर्काइव्स शिकले भी या एक्टिव इन मारा डॉक्यूमेंट भी या चेंज आ गए भी कि माँ कसे रेफर करते करें कसे डेटा लोटी अब रो बिकिंदी तो आधा अरे के डेटा फर्स्ट कभी ये में वती डेटा थे वेबसाइट हस्ते आ वेबसाइट वती जगह वती लिंका वती पोर्टल बिता अमावाना इदा हुमांकन की यक जागे वो मौजूदा बाकी जिता जिता एफपीएम वेबसाइट हस्ता ब्रो एफपीएम वेबसाइट हो चारिते कुर्तका कलेक्टिव मुच्चने एक जागा लोटी ए वेबसाइट मिलित कुर्तका तो अप्रोच कना गिशन बाकायदा फॉर्मल तंजीमन अवनिकार फॉर्मल तरीका बा फॉर्मल तरीका एक प्रपोजल लिखा गुएशन रादे एक रिस्पांस से आते न गुनेशन गप डिस्कशन कनेक्शन लाजिम कम ख्वारी लोटी बले बूथ का और नो बले शरेंकार जीवन में मनी गप हमेशा तमंग गोश्ता मैंने तो राजा माँ हो ट्राई करना ये ते सजेशन है माँ अप्रोच करना मर्दवाना पदा या करंदे ओ माँ आई विल ट्राई टू बी मोर कन्विंसिंग इंशाल्लाह और इंशाल्लाह माँ चार अगर बीतते हैं बड़ा मकान नहीं अगर न बीतते हैं बड़ा हमें वर्ड के माँ बिंदात को था कि नेशन कंट्रीब्यूट भी करते हैं होपफुली दे गना कंट्रीब्यूट समीजन तो हद के तो पे करना लोटे जी बिन्यामिन द्रुत सलाम कुल संगताना बाज जवान बाज शोक डिस्कशन है माखिर लेट आवार कब तक जेट मगा पाया बल बाज प्रोडक्टिव डिस्कशन है शोकें दरमाकारे वशिन सकी शोकें तजवीज़ या और ये अच्छे इम्पोर्टेंट कारे के तो इशरा अवल वश के देर स्टार्ट बुकते और अगर देर स्टार्ट न कुत्ता देर आमद दुरुस्त आमद अन्नु इसी तरह कार बिकने मतलब साइंटिफिक अंदाज है कि तो इस तरह कार बिकने तो यक्की व शरीबी की तो डेटा मुदाम सिक्योर है तो डेटा मुदाम है और दूमी शरीबी की तई 10 आर्च कसी 10 तरसा भी अर्कस बुलूटी आई रसाई बुतकुत का
درمانکارے سکی شریں سوچتا اگر ای وڑا ویب سائٹ بھی اور چو کسیں بلاگ بان چو خانہ بھی بان ای وڑا کسیں دیگر ریپرزنٹیٹیو وانا تئی ایکسس بھی کیا ہوتی ڈیٹا اشتوک اپلوڈ کت بکنے ای وہ انتہائی کارآمدی چیزیں بود کت کا اسی تہا تئی روچ پروچ چیز گیش بوان کنا تے ہرچ کسنے کمی کوتاہی کمزوری بھی ختم بوان کا بنسبت ہے کہ یکی ڈیٹا شش مردم کلیکٹ بکا یا دا گروپ پہ آرگنائزیشن کلیکٹ بکیں یا جگہ بکا اور ہر کسی کے ہستے ہما کے کیسز ہما کے فائل ادرا ہمیں مردمانی بھی با مثال بلوچستان تہا مرچیو آس روکے نا آوئی چیزا زانگا نئی تا روش کا گندگا نئی مرچی پنجگور تا کیچ تا کوہستان تا آس برابر روکے پدا میکر بدبختی کہ میکر بازی مردمانی نام پدا سیما نام سیما نو تو باس ٹیم بشن تو کہ مانگی شے کہ مان کجا مردمے ای ڈیٹا کہ میں کلیکٹ کرنگا میں کہ ایک فائل منی دے میری کجا می ہے تو ضروری یہ کہ تئی علاقہ ہوں آ مردمانی مودہ کہ جامنند بودگا آب یقیناً باقی ریزن بان کنچو کہ شمگا کو کہ آئی کہ ہما نمیرانی ہے ثبوت شاہدی چی آئیں کہ ریزن چی آئیں وجہ چی بودگا کجام مابرے کجام گپے کجام واقع بلے ضروری بود کت کا ایک چیز ہے کہ آئینی اما کے علاقہ چی تعلق دار نام ضرور منشن بھی گو تاکہ اما کے عام نام بازیں مردمہ آئینی تہا ای کنفیوژن مبی کہ ای 12 تاریخ کے ڈیٹ کہیں تو یا تاریخ کے ڈیٹ کہیں ای ماہا یا ای ایج کجامی گی آئی ایج کجامی انتہائی باریک بینی کارے ارتیں کارے منی خیر تجویزاں دیگه ایک منی تجویز ایشن کہ تو تی ارچ کہ ڈیٹا کہ کمپائل کتائیں کھانا کے تھائیں پروسس تھائے یک نہ ایک جاگئی کہ طرح ای پیش کنگییں پریزنٹ کنگییں تو ان کے ڈیٹا کرچی کی کلیکشن بوتا گڑتر یک بار پدا کیسے پروف کنگ لوٹا یک بار پدا اے چارگ لوٹا تاکہ تو کوئی انٹرنیشنل ادارہ یہ دیما یا کہ انچیں کہ تو سرپد بے کہ کنسرن ہے آتی بلوچ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی ہیں یونائٹڈ نیشن آفس بھی ہیں کہ دیکھا انچیں ادارہ ہستن کے مختلف ہیں آترا اپروچ کنن کہ ایزے بلوچ ادارہ یا کہ ہمیں تو ڈیٹا بیس تک راستے تو آئیں میگو میں شیئر بکن تر پروف کنک پدا لوٹاں ای وڑ مبی کہ تی تیوگی محنت تے تو کنگا ہے اور تو ہما ٹیم بکشر پیش کنگا تو شر پروف نہ کنے نامانی مسٹیک پہ میں لاکھا ہے چیزاں نہیں با تاکہ تو ہما مرد میں کرشن پیش کنگا دل پروش میں بھی اور تی کار خوبصورت بھی چونکہ سائنٹیفک کار ہے گوڑا آ خوبصورت بھی تر بگیشینی نو من نزانا کہ تیکرا کجام فارمیٹ ہیں بلے من اکا یقین ہے کہ تو وطن فیلڈ کارا ہے آئی ٹی ایکسپرٹ ہے گوڑا تو ایشن شارک کنے اور لاسٹ فائنل تجویزیشن کہ بنیامین جان ترا مختلف علاقہ انتا تر جہگیر لوٹی تر مردم لوٹی سورس پکائیں بیوا وعدے کہ تو تی ڈیٹا کیر کنے تیر تروتی سورس شو کنک لوٹا تو تی سورس شو بکنے فار ایگزامپل اگر تر کسی فیملی ایک ڈیٹا دے گئیں ترا فیملی یقیناً ترا شو کنک لوٹی کہ منی ڈیٹا ادا چھ پیدا کہ منی سورس ایشا خیر یقیناً لاتین چیزاں چھبان کہ تو کتش نہ کنے بلکہ گیشتری موسٹلی اگر تو ایشاں بکنے تو ایشی شرعی بود کن کہ تو وطی ڈیٹا ہے کہ ہما کی کلیریفیکیشن ہے واسا زیادہ تاکو تاچ نہ کنے بعد سوالانی جوابانی واسا تو پریشان نہ بے پرچہ کہ تیکرہ تی ہما کے سورس ہیں ہاں موجود ہیں نو ایک کار تئی ہر چکہ جلدی شروع بود کت کا ہمیں چو شرم بلے یک چیز ضرور زانک بھی کہ ہر کس کی تی ٹیم تو کگونے ہیں کہ تو کارا کنگائے تو بزانے کہ تر دام برائنی یہ کار گوڑا تر دام برگی نہیں تو نیاما ووشتگی نہیں تر تی مردمانی سلیکشن کی کنگی انچے بیوان کہ آتی پرچہ کہ انو ایک بلائیں انسانی علمی بلوچستان تو کا کہ ایشی سر دنیا خاموشی وقت ایک سوال ہے
Kiama international organizations dan kiama insani حقوق kaniga pajana ama ke pure दुनिया तो kawti alamdari kaste sabit kanag lota war jaga kaste awtara e show kana कि मैं इंसान दोस्त ना तो बलूचिस्तान मामले तो किशनी खामोशी और ईशानी जो दूरी ईशानी एकदम चुप्पी ये वत है कि बलाएं सवाल है और दूमी ने मुगा अगर तई कार बीबी कार साफ बीबी तिकरा एक शर्रें डेटाबेस मौजूद हुई कि तो ईशान दुनिया दे मेर खुद करें ये वत कैसे तई पूरे दुनिया खामोशी और चुप्पी वस्त्रा अनि दपदे मंसरे एक शम्माती भी एक तमाचे भी परचे कि इच्छुकी बलाएं हद तक बलूचिस्तान तो कहने कि एक जेनोसाइड भी हो गए पाकिस्तान के से मर्दमाना बलूच कनगो जनगो कुशगाएं बलूच सरजमीन इसराई वसाइल निस्र के सौदा जनगाएं आई वती केस्ते बलूचिस्तान तो का मर्दमाना ताकतवर कुतगा गप्पे जनगसरा आवाज ये चिस्तनगसरा नाइंसाफी इसरा उद मर्दम केस्ते नमीरान बा कुशक बा और मसख लाश तौर तेगो तो ये इंसानी अलमीश खामोशी आई जवाब कार हैं आई जवाब गुमती ama ke accurate reliable data ai ni guma dunia de me misali मतलब man wat binime banduku binime kesne idare yaste zeli idare yaste amishin सरकार कन गए बलूचिस्तान तो बुक दुरुस्ते में केसन सरकार कन गए आगा यक दिगा इदारे जुड़ भी आके अस्तिन बीगिन में हमें पांग के हमें संगठन कारा कन गए मन एक यकीन के आ संगत तई कार चुके बलूचिस्तान तो के सिर्फ मन अमीरान नया गारो बेगुए मर्दूनी खड़े अस्ते क्या जाना बलूचन सदाम बलूचन के सालानी साल भी कैसे बेगुआ हाँ आनी दरकनी गुड़े इबूत कुतकन के याक किदारे मौजूद बोगशी दूमी इदारे ये कार कमुका गिश्या कमतिरमा और आनी कैसे मेहनत यानी तवज्जो पदा दिगनिम गवी परचे के दिलजंबं के नमीराने अच्छी के मर्दम अस्ता ईशन फिर कार कनगा संगत इदारे ऑलरेडी कार कनगा गुड़ा आनी कार छत्तर बूत कुत का पांक बीबी क्या दिगे इदारा अस्ता HRCB गालबन वजह ताज साहिब जी तिगा इदारा अस्ता कार कनगा वजह डॉक्टर नफी दश्त साहिब जी संगत कार कनगा आनी चैनल जोड़े तो ये प्रोसेस था शुमे कार कनगे वक्त वाला था तो दुरुस्तिन वस्ते कुमक्की दुरुस्तिन वस्ते सके बोला एलपी बुक खास करे कौमी जिम्मेदारी कर तो पूरा कन गए मनी नेकिन वाहक मनी ख्वाहिशात नेकिन वाहक विशस्ती गुमा हम बिन्यामीन सलामत बात है कामयाब भी बात है और मैं लायक की यार चुवादा कार चीज बुत मौजा माजरा सलामत बात है मैंने तुम्हारा माइक दा होगा तुम्हें मुकदा من طورا سمجان هو شين تي قباني ما ضرور شو سجشن سرا چیگنا بلے ای پیورلی ای شهیدانی ویب سایت ما اشتا انفورس disappearance کے مردم ہستا یعنی چینیست ہیں ما ای شهیدانی کہ ملک واسطہ چیدا تھا وتی جاننا در کو تھا بلے اف کورس بعض انکار ہستن کہ آئین تو کا مواد دس مان کن نلوٹن چے کہ مزانا باز کمپلیکیٹڈ ہیں او منی کرے گڑیں ریسورسز یا ڈیٹا نیستن کہ آیا من کمپلیٹ کت کنا مرچنگ اسپیس مقصد ایشا کہ منا سجیشنی رسیول کنا یا منا کمک کی رسی کہ مردم کھایا منا کمک کنا یہ نہیں کہ چیزاں من لوٹاں یا انیشیل فیز اچ بندات کنا ما آف کورس کمک ہمیں واسطہ لوٹ گئے کہ مزانا کہ ڈیٹا لاتے جاہن جای هستن امی دیتن که یک مردمی یا گیدر کتن ایر کتن وتی کرا نی اما یہ کومکا چه ما ای کارا دیما برگ لوٹا این نہیں که انیشیلی ما انچو بندات کتا که ما اوشن که سجی اسکریچ man I'm gonna start from now بزا ما انی یعنی استارت کنا و آین دیر کنا ریموو کنا این آینی افرٹ اون هستا آین باز کار کتا دیتا کلیکت کتا چیز کتا ما می واسطه اوشن که چوکه در من کار گوشتا که ای سجیشن سر من کار کنا که هرچ کے پارٹیز ہستے آئینی ڈفرینٹ کیٹلاگ یاد کرنا وہ آئینی ڈفرینٹ پورٹلی بیتیں کہ ہرچ مردوں میں وتی حسابہ ارچ پارٹی وتی حسابہ پورٹل مینیج بکا اور پدا اوورال ویب سائٹ اپڈیٹ اور اپگریڈشن اور اما کے نوکن فیچرز کائنتے آئیے چیز مانی سرا بنتے ویب سائٹ انی باز بیسک ہیں بلے ٹرسٹ میں من شزر باز کار کنا وہ ایشی من دیما شتر کارانی وہ اما وڈ کارانی کے
يكي صابية سجين جاگة acceptable بيبي بلوش national league وجه تو عمده پدام ولي ذكرهم. جی وجہ بعض منتوار دیوان درود راوات بعض امپورٹنٹ ٹاپک ما اسپیس آگا تم منی خلفی کے مسئلہ کہ مارٹے میں اسپیکر آتوں گڑا منا توار آئے گا ما جالاشتم سر بنجمان جان دی ٹاپک بعض امپورٹنٹ ٹاپک ڈیٹا کلیکشن بابتا چونکہ فیلڈ کم بعض میں بھی ایکسپرٹیز استن چھو بعض بلائن تجربہ نہیں بلے ہمیں ہیلتھ حوالہ کہ میں ڈیٹا حوالہ کیا چیزی بوتا گڑا منی آرٹ فیوریٹ سبجیکٹ بوتا میڈیکل تو کا فیلڈ تو کا بایو سٹیٹسٹکس کہ ماونتا ٹوٹل ہمیں ڈیٹا بابتا بوتا ڈیٹا بنیادی طور پر اینی پیس آف انفارمیشن ہر چونے کس نے معلومات ہے ٹکری بھی چور کی بھی چھونڈی بھی آراموشن ڈیٹا انفارمیشن پیسی نوی انفارمیشن پیسا کجام طریقہ کس نے تو ریلائبل جوڑ کنے اشرا کجام طریقہ کس نے تو دنیا دیما پریزنٹ کنے کہ ہمیں کس نے تھی کس نے ہمیں انفارمیشن ٹکر ہمیں کس نے انفارمیشن کس نے چوری کی ٹکری ڈیٹا اوشن تھے ہمیں اپیلنگ بھی دنیا دیما کہ دنیا را اپیل پکم کسرا تو کجام طریقہ پریزنٹ کنے اگر تو ایک محنت کرتا ہے کہ کاری کنے گا جسٹ ایک ویب سائٹ ہی منی خلشی کی ویب سائٹ مرچی دنیا تو کا ایک درد نورم بنسبت ایک ڈیٹا بیس بھی ہمارا ڈیٹا بیس کہ نو ایس کیو ایل سرا پروفیشنلی کس نے مچھی یا نو ایس کیو بھی آر اسٹوڈیو بھی ہمارا سرا کس نے جوڑ بھی بم بالکل ہمارا گوگل سرچ انجن ہے بڑا ہے بھی کہ گوگل سرچ انجن تو پچ کنے جالا اے بی سی ڈی تا زیڈ لکھو کم ہمیں بڑا بلوچ باب تھا کس نے ابھی گوگل سرچ انجن بڑا پچ بھی اے ٹو زیڈ آدھا جالا ایچ میں بھی بڑا آدھا تو ہر چیز پچ کنے آدھا زانک بعد الگ پورٹل ضرورت بھی نہ بھی کس نے ڈیٹا بیس تو کا یہ ڈیٹا بیس تو کا یہ بھی کہ ہر کجام یہ اوپن بھی ٹو ایوری پبلک ہر کس کر رہا ہے ہر کس کی ہوتی شیئر کرنا ہر چیز آئی ٹوٹل ڈیٹا بیس کے کیش را شیئر کرنا گا کجا شیئر کرنا گا ماں ہمیں سجسٹ کرنی طرح کہ اگر تو ایک محنت ہی کرنا گا خواری کرنا گا گناہ اسٹا ڈیٹا بیس کا نو ایس کیو لے سرائپ کنے نو ایس کیو علاوہ اگر تو کنے گڑا آر اسٹوڈیو سرائپ کنے کہ پرچہ دنیا تو کا مرچی کامیاب ترین چیز کی ٹول ہستا ہمیشہ کہ ہمیشہ باقی مرچی اگر ما بلوچستان تو کا اپچار ہوتا ڈیٹا بیس نہیں نیشنل حوالہ اسلام آباد تو کا ایک ڈیٹا بیس ہے عربی ایک دیگر پروگرام اس طرح سے جوڑ کرتا تقریباً 1.5 ہفتہ پیسر یک سنگت یا گموت رابطہ کو مدا نیشنل ہیلتھ سسٹم تو کا کار ہیں آئی مناگو کہ میں سسٹم کس نے بعض چیزیں تو کا چلا گانا ہے اشرا مچی پکنمو گوشت مچی اس طرح جوڑ کرتا گڑا ہمیں نو ایس کیو لے کس نے اشان جوڑ نہ کرتا تو بہترین لیٹسٹ ٹول ہمیشہ اگر کسی خواری ہی کنا کسی چیز ہی کنا گئے گڑا منی سجیشن ہمیشہ کہ بعد اشرا ہمیں چیز طرح جوڑ پکن باقی ڈیٹا امپورٹنس چی کو ڈیٹا میں چیزا تعریف فرق ہو کرچونے ٹکری بھی پیس آف اینی انفارمیشن اس کال ڈیٹا نو ڈیٹا رہا تو چون کلین کرنا رہا تو چون ریلائبل کرنا درا پروفیشنل ٹیکنیکوں کلیننگ آف ڈیٹا بعض بلائیں ایک پروسیس سے پتا کس نے مرچان ٹرین ڈیٹا سیٹ جوڑ کنک جوڑ بھی ٹیسٹ ڈیٹا سیٹ جوڑ کنک جوڑ بھی ہماؤنی سرا کس نے تو چیزاں کس نے پریڈکشن نیم گا برے مرچی ڈیٹا انالائسس صرف کس نے یہ نہیں تو ایک چیزیں رکھ سے سمجھے مرچی ڈیٹا انالائسس ہمارا سٹیج اثر ہوتا ہے کہ تو پریڈکٹ کرنے چیزاں نا پیش بھی نہیں کرنے کہ چیب ہو گئے اور آدھا تک بھی چیبی امپورٹنس ہمیشہ ڈیٹا سادہ الفاظ بلوچی الفاظ ڈیٹا امپورٹنس ہمیشہ کہ مثال پستارا معلوم بھی کہ انہیں چک چکسن نا پسارا کے وقت معلوم بھی کہ انہیں چک چکسن گڑا ہمیں کاونی واسطہ انتظام کرتکم نو ڈیٹا امپورٹنس ہے قومی حوالہ بچارے نیشنل حوالہ چاہے ڈپارٹمنٹ حوالہ ہر چیز حوالہ بچارے ہمیں کسیں کولی سرا طرح ٹوٹل معلومات بھی گنا تو چیز کرکنے برحال بات شرین قدم ہے ہر چیز کی منی ایکسپرٹیز استا مطرح میں گو کی چیز تو خواری کنے گا گنارا آئی بنیادہ شرین چیز رائر پکن کہ میں نو ایس کیول بھی ایک شرین ڈیٹا بیس سی بھی گوگل سرچ انجن ہے بڑا منتوار سلامت پر أنا أتوقع رجع بلوشنيشن ديك ما ويب سايت وتي database هستين of course ما connected in database تا أو plus أرشيكتي suggestion هستا ما سرا شاراني بله database هستين ما ويب سايت أو collectively ما إشي سرا كارين كي improve بي أو أرشيك data كي ما feed كنا جاي connected بي in a sense كي أرشيك so AI search كنه يا Google search كنه گرو میں ڈیٹا اویلیبل بھی ہرچ کے فیڈ تھا کہ مارت
Martiri to Nama Nivistakanen, or Aniganistin, check a data base week or our decorate name, Maladim Tramashis Rakar Kaneke, develop Bibi Amisavake, Maisha Lut and develop Beckoning Amisavaketo, suggest Kotagani, Amisa money plan on to say. Walid Janto Gapik and Lotte, please go ahead. थैंक यू बेंजामिन। यार एक चीज़ हमारी बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि मैं मर्दम ना गप्पार परचेंचू ज़्यादा एम्फसिस करना एक चीज़ है सर भाई एक चीज़ हमारे समझ के लूटेगा मर्दमा मी मर्दम के जो जनक बुतेगा ये मर्दम ये दुनिया से होतेगा ईशानी की हमें इंफॉर्मेशन इसती मिसलीड कनक सग्रान ईशानी क्यों मतलब तो से कलेक्ट कुछ न कने हमें मर्दम के ये चीज़ इसती कि कसी मुर्ता तो आरे कौमी शहीद मनने या न मनने मतलब बालूसाने बाजे मसले सरे मर्दम मेरे का है ना पर्टिकुलर काज ये वैसे मर्दम मेरे का तो आ शहीदन तो उदा करेगा आ टोटल आनी नंबर जानक बोगा है ना अगर मर्ची भी कसी मुर्ता ठीक है या कि शहीद कनक बुता अरे मैं जानेगा ये डेटा जो से मैं सिंपल करेगा डेटाबेस से सरा और इधर जो से शर फीड करेगा कि शर जो से दीम मर्दम बेचारा सिंपल इज दैट गुंडो की चीज़ और इस शर जो से माँ देखे चीज़ें बना बेचा मिसिंग पर्सन वाला नहीं डेटा कलेक्शन करना सग्राने आई बाज मसला आस्ता आई मसला इशन के आउदा जो हमारे जो लीगलिटी है आनी जो फुलफिल कनक ग्रानी फॉर एग्जांपल मर्दम चिस्कनक बू कदी चिस्कनक बू आर तो छो मन नारे ने मर्दम रिलीज बुता बल्कि तई डेटाबेस तो अपडेट नहीं मर्दम छो कनक बुता मर्दम जनक बुता ये चीज़ के फॉर एग्जांपल एक शहीदी हमारे टिमक डिटेंशन सेंटर तो जनक बुता आई तो इंफॉर्मेशन सही करात को का लेकिन हमारे नॉन शहीद अस्तन की जनक बुतगन आनी डेटाबेस सिर्फ सिंपल इशिंग के तो आउ द फीड के नहीं दिखा रहे हैं ना नो ये पोर्टल है जरूरत या कि पार्टी आने दिया ये तो मरी चीज़ ही समझ नहीं आएगा सिंपल सिंपल सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन है ना 2 मिनट डॉक्टर जन माइंड में बोले खबर नहीं तो डेटाबेस चीज समझेगा है ना और तो मंत्र धीरे गिंदे तो डेटाबेस कहने का मतलब से इन्फॉर्मेशन एक जाके काएगा आ डेटाबेस ही ठीक है ना कुछ भी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर जागे से गैदर होगा आ एक डेटाबेस है डेटा उधर जमा होगा मर मिल गए तो आ एक में डेटाबेस है नो कुजा फीड होगा वट एवर कुजा फीड होगा आ एक देख दिखेड़े बैठी ना टेक्निकली जो वेबसाइट जोड़ को था बिन जमा नहीं डेटाबेस डेटा ही तो कहेगा और कलेक्ट होगा Amnela backend gapanke SQL gapanke ayagan to extract kana lote to data to extract kana bale front end de car nahi to be honest check front end to bas चीज़ें गेंदे that's all bale back end ma what I manage करने as I mentioned वो ama organize way manage करना के ama और भी के एक हिसाब या structurally शातिर भी I mean basically अन्य बास simple website हैं वो नहीं के मोशन के शावें बास website है पहले slowly improvement कहते हैं जैसे माँ arch update रंद या माँ upgrade रंद माँ शे improve करना और जैसे data बास कम हो के अन्य में करा आवड़ा माँ structurally develop कुतना करना शे माँ हर चीज़ माँ के portal का भी वैसे जाता है जैसे पलीजन मनियाला अगर माँ शना मदियाँ योड़ी access है बड़ा seems like that ke mana niyata ni sara shak nahi of course mana च गिश्तरा हैं कुर्बानी दाता mana च गिश्तरा हैं खार कोता देमा वर्ता जोन्स एवढी चीज नाही भले चीज अशी के खारा बल्कि गुशन के नबी यानी मा इशी गुण चिया बेकने चे के मेकर पेसरा चे असते सो आम्ही वास्ता मा पेसरा एक गोष्ट के मा वेबसाइट क्रॉल करना काही आम्ही बीएनए में या एफबी में या हर जगह फेसबुक ची शहीदनी चीज असता आम्ही वाती डेटाबेस तक कारा पता मैं चाहत के अगर मैं एक बेकना ने ओ यक बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन ची बितने के इशे में डेटा जरूरत ओ इशे अपडेट को तुम चे चेक अक्स सेम बनते हैं भले स्ट्रक्चर बनते हैं सो आम्ही वास्तव में नाको तक चेक मैं शो कोत का ना सिंपली माँ जरूरत नहीं मना एक ही गुना गाप करने की चीज़ें भले माँ आम्ही वास्तव ये इन्फॉर्मेशन देख लूटन के माँ लूटन के सज्जिम बैंक कंबाइन या कार है बेकना ईश अत्तर विते इंस्टेड ऑफ आई फोर्स द थिंग्स ऑन देम सो आम्ही वास्तव में दसबंदी करेंगे कि अगर कि लूटी कंट्रीब्यूट बेका या ये जोंजा देमा बेबा चेक एक मर्द में कार नहीं ऐसे मेंशन बलाई कार अगर एक मर्द में कंट्रीब्यूट बेका अगर एक मर्द में करा दो अक्स हस्ते हैं दो इन्फॉर्मेशन हस्ते एक मर्द में अमाई अगर बेदंते प्लस देखिए एक मर्द में करा दो हस्ते हैं आइए के रास्ते हैं गुड़ा ये
گشتر دیم مدر روتی من گشته یک ویدیو یاد کنا که اما مردم که نزانا چی حساب انفورمیشن ایت کنا آئی سرا انچو که ما چی حساب کو تو گوگل ترانسلیت انچو ایشی واسطه کنه بله پدا من واحد نرسته انی ریسنتلی ما فری بیت که چارته که ویبسایت هیچ کنتریبیوشن نیت کا و ویبسایت جو بلانک تو همی واسطه ما اسپیس جاته که یک اویرنس بی و مردم بزانا که ویبسایت یا دیتا کلیکشن ویبسایت نا دیتا کلیکشن که بیتیں ایشی امپورٹنس چیئیں اور ایچ چی وڑا تی ڈیجیٹلی تی چیزاں پریزرو کت کنتے مرچی کی جنریشن واسطہ نا دے میں جنریشن واسطہ کہ مرچی کی جنریشن واسطہ ہوں امپورٹنس چی کہ بعضی مردم نزاں کہ کجا کہ شہید بیتا بله دیمه واسطه سک باز امپورتنت که یعنی که یک ویژوال دیتای بیتین که ویژولی چارت کنن که مثل نویته یعنی ولا اینچو مردم واسطه یعنی که قربانی داتا یک فیک چیزی نہیں یک ریالتی ای مردم بیتگان ایشانی اکسان ایشانی نام ایشانی لوگان ایشانی جاگا ایشان ای وڑے مردم بیتگان سو ای مارا باز چی کنا سو ما منت وارا شما سجنا سجست کدگا چیز او ما منت وارا شما اتکیت اسپیس جن گوش داشتگا ولی جان ایجے شما یک آگا گپی هستین شما گپا کد کنه پدام ہوتی اسپیس اینڈ کن مان صرف یہ کچھ لوٹا کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل جو الجزیرہ والا جو ویب سائٹ ہے نا یہ بڑی چیزیں جوڑ بوت کت کام فار ایگزامپل جیسے کہ الجزیرہ انگلش والا ہے نا آج تو مطلب ملٹی میڈیا بھی فیڈ ہوگا ویڈیو وغیرہ اور فار ایگزامپل اگر آنا لائیو چیزیں کریں گی آج تو کبھی آنی ویڈیو کہتے ہیں ٹھیک ہے سلائڈز بھی اس طرح جیسے ٹکر وغیرہ چلا کہ بلائی ایونٹ بھی آوڑی میں بھی با اور پلس جو ٹیکس ہستا یا کہ فوٹو آتو چونی ہستا نا لیکن مسئلہ ہے کہ ویڈیو عمودہ بھی با ویب سائٹ سرا پدا پشتا برج بند گے ڈیٹا بیس کے سرا چون آتو ڈیفینیٹلی ہمیں تو مسئلہ ہے نا یہ تو جوڑ کے نہیں ہے تو یہ چیز پاسبل ہے مطلب تو شرکت کت کر Oh, ma shukut kut kana possible hai, but thing is ke to agan cloud is a database zire guda tara zar deg luti. Ami chu usage bitte te cheke Al Jazeera ke to gappa share wati asne cloud base share Google cloud base even yala ya Amazon ki bitte Amazon Microsoft bi hum bitka. Bale shani sa chi yala wati database ke ste manage kana بله اگون هم بیت کنته of course simple ये तकरीबन 2 माह तो का ते fully functional website हमें और के तो लूट गए imagine करने हमें तो डेवलप टिकना तरह दिया नहीं बले بالکل अगर तो लूटे कार रखने of course چکه من دیما website چران ما کار کرنا جانو نہ کنٹینٹ تو بالکل تو دگے مردمونی جو سنکارا دومی کارشن کے ایک ٹرمینل ضرورت ہے نا ٹرمینلز مینس کہ مردم تو چون رابطہ کرنے آنے کو فار ایگزامپل تائی واٹس ایپ ہے نا ایک ٹیلی گرام میں یہ بڑے پلیٹ فارم بھی تو دومی پارٹی ظاہر سینسٹیو ایریا ہے نا تو وتی انکرپٹڈ اپلیکیشن ہے ہمیں کہ تو ما اد کت کنا اور شمار دات کت کنا ہمیں ودن فیو اگر تو 5 مرد میں دام مرد میں انکرپٹڈ اپلیکیشن بیتے ہیں میسیجنگ یا ویڈیو اچھی کے نوکی اپڈیٹ کے تے شمار شیئر کرنا لوٹے اکیڈ میں گنا کوتی کنا اپلیکیشن ہے آف کورس ناٹ موبائل ایپ اٹس مینس کہ اما جو استن بغیر جو چیوشن تے بلائیں فائنانس یا سی این این اور الجزیرہ اور بی بی سی اسٹائل کنٹینٹ پروڈیوس کت کنا مطلب ما کت کنا ٹھیک ہے اما ایک جو اس بازی آئیڈیاز استن لیکن ای منی کیا ای کارا کے منتر کچھ گا ای میں واسطہ مشکل ہے کنٹینٹ او دیر کرنے کی مشکل نہیں ان ایشیا ما کت کنا شما واسطہ گا شما انٹرسٹڈ ہے اوکے ایشی سرگب جانے گوڑا بھائی گو ایٹ انشاءاللہ اوکے ایجا جان پلیز اگر تکر گا پیستیں گوڑا جی سمپلی ایشک ما انی تو گپ کتگا میں مکا درمان کارم نیرا کہ میں پورٹل تو جوڑ بکنا واسطہ یا کہ میں یا کہ شانی اسانی دیکھیں سمپل طریقے آسے کہ تو بھی انی گپ کتگا کہ ما تی بیارا دوستینا نگا وتی ویب سائٹ ہے یار پلیجرائز بیتے یا کہ شنگ مردم تو شہر نالا گانتا کہ یار تو مائے پوٹو زورت کا اسے سمپل طریقہ سے واٹر مارک یا کہ ہمانی نام ہمارے لوگوں تو کہ زیرے اشیاء
idur kar kota ke dara senta ye mardo se putu wazir ko tikra barge gode ishe ke to aiye nama hamaiye ga bekini to watermark ki jani eshar ya kai log wajane eshar ek mazor tak e website ta so simple hamish bitik a gendaga mani karat dema barga mani naam sara esa walan korte ఈ షర్ని తరికే విత్తే షక్కస్ నే అకి నార్తా బిత్కన్ జిజి బిత్కన్ నాకు ప్లేజరైజ్ నాకు దగ్గరికి వస్తంతే కి దుజి తో యార్ మా కార్త మెరత తో మరికి రాజ్ వర్తా సో ఈ మునేలా కమ్కే తైవా కారా హో అర్జాన్ కా ओ तई करा डेटा सक बास्तर मिलते बजा इशी एक तौर बुरो तू वास्ता रिप्रेजेंटेटिव ये बकने आट से आया या के इशी वास्ता तो बुरो पदा री अटेस्ट बकने चीज़ां बुरो कंफर्म बकने कि पूटू कही गए चे कही गए दोस्त चे पता कि पता सक जीरो स्तर कार स्टार्ट करें जीरो कार स्टार्ट वगैरह हमारे स्टॉक के मौजूद है तो हमारे स्टॉक का कार है होती डेटाबेस तो का ओ हमारा नाम क्या महानी के मौजूद है सिंपली हमारी वाटर मार्क की जनी है लोगो जनी है तो हमारी कार है तो देमा बरगा ये सर हमारी कार है सो ये एक सजेशन है ऐसे कुछ कने तो विदाउट एनी कंसेंट तो हमारी कंसेंट जरूरत भी नहीं पर कंसेंट तो हमारे वजह तो ऐसे वती वास्ता कर गए तो वती वास्ता करने हमारी वास्ता कर गए ये एक तेज़ाना का चीज़ जैसे का दलाकार तो इसे खास दला भी नहीं आ रहे थे महान कार है थोड़ी देवा बरगाए भले सेंट्रलाइज भी थे 이 샤랭가 피고토가 발레 अर्ची अगर मैं देता है कि जीरी या कि सबमिट का या कि माँ ये ज़रूरत का सो जल्ला आईनी मन नाम दाता अगर एक मर्द में या सबमिट को तो ये वती नाम दाता अगर मन नहीं जिंदा सबमिट को तो मैं वती नाम दाता अगर मैं एक वेबसाइट च क्रॉल करना काराने जीराने BNB या देखे फेसबुक के भी माँ यानी सज्जन नहीं क्रेडिट दिया ये नहीं कि मैं क्रेडिट जीरा के मांग को तो सज्जन चीज़ एवरीथिंग इज मेंशन अगर तो वेबसाइट डिटेल अच्छा है सज्जन चीज़ हंसता भले ये माँ हमें उससे चीज़ें कुछ कहता कि चेके मन ना लौटता कि चीज़ें फोर्स बेकना भले अगर तो कुछ कहे कि ये साबा इशू ना भी अकॉर्डिंग टू यू माँ कराने भले man I'm sure के भला इशू ही दिखते हैं चेके माँ यानी डेटा ज़ीरे हैं भले माँ अप्रोच कराने हमें के ये पोर्टल एक आपको तो चीज़ें चेके ये मैंने वाला कमो बेहतर हैं बड़ी बिकते हैं कि सिंसियरली माँ यानी अप्रोच करने आइए चिरान दगा एक जवाब भी दिया नालो उठा ये चीज़ भी కూడా అయ్యే పద మర్దం డిస్కస్ అంతే భలే మనీ రిక్వెస్ట్ హमेशा दीवाने मर्दमान चाहिए कि अगर यकी शमेकर एक डेटा हस्ते एक मर्द में शहीद अक्स हस्ते हैं या ये डेटा हस्ता प्लीज़ या कंट्रीब्यूशन बेकने 5 मिनट टू 2 मिनट्स जानते हैं तो इन्फॉर्मेशन सज्जन जाने जो भलाएं कार्य होना बाज़ चीज़ ऑप्शनल बस लाते चीज़ रिक्वायर्ड तो आया फिल करें वो दिए गए मशहूर बाज़ में नतवार और सलामत बात है कि शुमा इस पे साथ के कुछ दाश्त है ये कार मनी यू कहना इसमें सज्जन कार हैं और सज्जन नाम रिश्ता बनते हैं अगर शुमा देख लूटे वती नाम अगर ओरिजिनल देख ना लूटे फेक नाम भी दिए भले एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर दैट इट वाज यू दैट्स गुड इनफ और सलामत बात है माँ शुमे गुना इंशाल्लाह ब्रागजान बोश Bakš आखिर वक्त मंत्र दाश्त मकसाने जोस्ती अस्तर मार्टरडम डेटे पासानी जानेक बिना तिक मसले हस्ते में डेट ऑफ बर्थ इशे कमोचो beginde मिचेगनक सकबार इश्यू मुश्किल हमेशा ना इश्यू हमेशा साकबाज इश्यू हमेशा चे पैदा की मनी डेटाबेस तक के ई मर्द में ना डेट ऑफ बर्थ ना जाना नहीं ओ शहीद ट्यूशन थी अमा के जागे शहीद बिता आ जागे हूँ नामा मर्दों ना जानते ना ये दो ही चीज़ अस्तन बाज कॉम्प्लेक्स के कहें चेक मनी अगर मैं डेटाबेस तो को माने हूँ बेकना आवर एक्यूरेट नहीं आया अंते चीज़ सो हमें वास्ता मैं एक जोस्को तो आया कुछ के basically out the chu database mardum hasta aini yuri information geshter ni isteme kara so hame wasta bale aga ek mardum जानते हैं या कंट्रीब्यूट खुद करते हैं हमें वास्तव में कि अमित चु गेस्टर मर्दम कंट्रीब्यूट करते हैं अमित चु गेस्टर डेटा और इंफॉर्मेशन मेकर बीते हैं अमित चु गेस्टर वेबसाइट या में डेटाबेस शतर बीते हैं होपफुली सर पर जाएगा ये इसी अगर चीज़ डेट ऑफ बर्थ जागा ब्लैंक ऑप्शन भी हम निकला शत्र है ना ब्लैंक ऑफ ऑप्शन में दिया भले छी नबी ना मैं करा उसी ओके ये जगह जनक बिता भले ये जगह इसे आई मीन ये डेटा ये दुनिया चीज होता या शहीद बिता भले पैदा कुछ डेटा बिता ना सो ये चीज़ अगर एथिकली कनक लूटे के तो इन्फॉर्मेशन गेस्टर अमिचो बिते यानी शत्र इशू मा ब्लैंक को तुम कना भले मा नालूटन के ब्लैंक भी ना मा लूटन के एक मर्द में अगर शहीद इन्फॉर्मेशन हुआ हस्ते हैं ये डेट ऑफ बर्थ हुन इन्फॉर्मेशन में कर गुण भी गोगिंजन तो हूँ पैदा के आखिरी सोचिए आखिरी पैदा के अलास कन गया ना बहुत कुछ करें वजह
من Gurvinti تواتر أكيد tawarni gapkan jo binak. منی هلا شما یہ چیزن سر گپ کن گئے تے اے بیگوا ڈاٹ کام بعض مطلب ڈیٹیل بتگانا اگا تو آئیے بیچارہ تر بعض چیزیں دس کپی من کلا بتکت کا ڈیٹ آف برتھ ہے کہ برا گپے ڈیٹ آف برتھ واسطہ لازم ہے یہ فیملی ممبر سی گیشتر شتر زانا نا دگی وہ کسے زانت کت نہ کابی دے آئیے فیملی ممبرانی کوجنچے بیگوا بیتا آئیے ہم فیملی ممبر گشت کت کنا بیگوا ڈاٹ کام بعض چیزیں مطلب واضح کتگان بیتگان پدا من کلا بیگوا ڈاٹ کام نی من نزانا کہ چچو استے ایکٹیوے نی چچو استے کارے کارانے من دیری اسے شنکتا یک ٹیمی استے اما کے شہید بیتگان یا کہ بیگوا بیتگان درستے نانی اکس ہم داتگان بیتگان تے بعضی ڈیٹیلے انتو کا بیتگان پدا رفتہ رفتہ چیزیں سالے پد من کے گنتا لسٹے تو کا بعضی نہیں نام استے کشک بیتا او منظانا کی 6 وجہ کشک بیتگا بیتکت کان اتنٹک نہ بیتگان بیتکت کان دگی وجوہات بیتگانا نی اگا ای سنگت درائن مطلب تنظیمی سنگتانی منگا نام اگر گئے کہ آئے نہیں کرا اگر لسٹ بھی ہاں گوڑا ہم مطلب ای کوشش کت کنن تو آئینی گنا بھی ایل پہ ضرورت کت کنے فرض بکا ایف پی ایم اے بی این ایم اے بی ایس او سنگتانی کرا ایشانی لسٹ سک باز بیتگا منار یاد بی ایس او آزاد سنگتانی کرا یک باقاعدہ لسٹے بیتا ٹیما اور امائنی من کلا ہیلپ آؤٹنچی اسے بیگوا ڈاٹ کاما وتی درائما تفصیل داتگا اقسام بازینی لگتا بیتا کجنچے بیگوا بیتا کجام تاریخ استے چس کنک بیتا کجنچے چس کنک بیتا یہ درائیں ڈیٹیل بیتگا اور بازی نے اگر شہید بیتا اور لکھت گئے مطلب شہید کنک بیتا اور بازی نے کہ انگتا مسنگ گے آہوں لکھت گئے بیتگے من کلا ترارا بی ایس او سنگتن چھے ہوں اگر تو رابطہ کار بکنے تر بازی چیزی دس کپت کت کن او موجودہ کے لسٹے شیتو کا ظاہرین نیو گیش مردم بیگوا کنک بیتگا بازی نے شہید کنک بیتگا بازی نے ڈیٹیل تر دس کپت کت کنا How Minotaur website chara actually news website look into it. But inshallah chari agar mana information rast ke baaz Minotaur huma zirani hua. Khair salamat baat hai mauti is pe saband karan dora shwe. Next, may I invite Afiz Abdullah to come on this stage to share his poets with us. امک اقصا ادا آشوبیے یک قصے گونے امک اقصا ادا یک آشوبیے قصے گونے امک قصہ گشے زانا ہمیں آسانی پدرے چھیں وطن ماتیں منی بچانی مدام اونانگو سرے چھیں اما کے پا وطن مڑا اما کے پا وطن مڑا اما شہید با میرا اما کے پا وطن مڑا اما شہید با میرا آ سر مچارا میں سلام آ شیر مزارا میں سلام اما کے سنگ سر جہاں اما کے سنگ سر جہاں نپاد گریش گو ڈلاں اما نچار روچ شب اما کننتی راستی گپ اما نچار روچ شب اما کننتی راستی گپ اما ساو سردیاں آ سر مچارا میں سلام آ شیر مزارا میں سلام اما کے دار سنگرا اما کے دار سنگرا بلوچ پا سرا دیاں نہ ماتو گواری گندہ مہر نہ برات چا اگندہ ایر نہ ماتو گواری گندہ مہر نہ برات چا اگندہ ایر اما کے راج رہبراں اما شہید با میراں آ سر مچارا میں سلام آ شیر مزارا میں سلام اما میں پہرشان اما میں پہرشان اما میں ساو جان اما میں میری چاکراں اما میں سگاریں کمبراں اما کے چکم پاؤا اما کے چکم پاؤا
دشمناگو جنگ کنا اما شہید با میرا آ سر مچار میں سلام آ شیر مزار میں سلام اما پر لج و غیرتا فیض اما پا لج و غیرتا پیز اما پا جند امتا پیز اما کے پا کوہ سر گرا اما کے پا کوہ سر گرا اما پا راجت الوساں سچنت پا کوما انسراں اما شہید با میرا آ سر مچارہ میں سلام آ شیر مزارہ میں سلام آ سر مچارہ میں سلام آ شیر مزارہ میں سلام. میں بی این ایم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ورلڈ سندھی کانگریس کو اپنے اس پروگرام میں دعوت دیا اور موقع دیا کہ ہم میں بی این ایم کی قیادت کا اور آرگنائزرز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ورلڈ سندھی کانگریس کو موقع دیا دعوت دیا کہ ہم آئیں اور آپ کے پروگرام میں شرکت کریں اور آپ سے جو ہے وہ چند باتیں کریں اور شہداء کو خراج تحسیس پیش کریں. ہے جن ہوندو جن سے کیاں وندر ویندیوں ہے جن ہوندو جن سے کیاں وندر ویندیوں ویہو وچ رہن سسیں سدھن واریوں. یہ شاہ لطیف کی ایک پوئٹری ہے جس میں انہوں نے وندر کا نام لیا ہے. وندر بلوچستان کا علاقہ ہے, سندھ کے بہت قریب ہے. تو وندر کو ہم یہاں پہ مقصد لیتے ہیں. اس کا انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں, سندھی شاید آپ کو سمجھ نہ آئے. How would they proceed to Vindar? Let's suppose Vindar is a goal. How would they proceed to goal who have no hearing? Many of those who are only wishful tire out midway. مقصد کی طرف جاتے ہوئے جو سنجیدہ نہیں ہوتے, جن کے پاس ہیئرنگ نہیں ہوتی, وہ راستے میں تھک جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. اس نسبت سے میں بلوچ قوم کو مبارکباد کرتا ہوں, مبارک دیتا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جو تھکے نہیں ہیں اور مسلسل سالوں سے اپنے آزاد وطن کی جدوجہد میں, وطن وقار کی جدوجہد میں فریڈم پانے کے لیے مسلسل اسی ساز سے اسی ردھم سے منزل کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کروں گا کہ چند دن پہلے جنیوا میں ہماری کیمپ لگی ہوئی تھی, تو وہاں پہ کچھ بلوچ دوست آئے. تو میں نے ان سے حال احوال معلومات کرنے کے لیے میں نے انہیں بلوچی میں 2-4 الفاظ کہے, ہیر میر. تو جناب نے آگے سے کہا اگر ہیر میر ہوتا تو ہم یہاں پہ کیمپ لگائے کیوں بیٹھے ہوتے. تو میں نے کہا میں نے تو آپ سے صرف جو ہے وہ ذاتی زندگی کے بارے میں جو ہے نا معلوم کیا ہے. انہوں نے کمال کا ایک جملہ کہا کہ ہم اس اپنے مقصد کے ساتھ اتنے سنجیدہ ہیں کہ یہ ذاتی زندگی میں بھی ہمیں جو ہے وہ ہیر میر ہونے نہیں دیتا. تو یہ جتنے بھی شہید ہیں, یہ شہادت لینے کا جو فیصلہ ہوتا ہے یہ صرف اور صرف سنجیدہ لوگ ہی لے سکتے ہیں. دنیا میں, دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی شہید ہیں, نہ صرف بلوچ, جب شہادت کے بات آتی ہے تو شہادت کا لفظ, شہادت کا کلچر جو ہے وہ, جو ماڈرن شہادت کا کلچر ہے وہ عیسائیوں سے شروع ہوتا ہے. کرسچینٹی سے اس نے جنم لیا تھا کہ لوگ مذہبی جو ان کا مقاصد ہوتے تھے, مذہبی جو ان کے فیتھ ہوتے تھے, ان کے اوپر جو جان دیتے تھے تو وہ ان کو شاہد کہتے تھے وہ ان کو. تو وہاں سے وہ شروع ہوا. وہ ایوولو ہوتے ہوئے آج ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ پولیٹیکل جو شہید ہوتے ہیں, جو قومی شہید ہوتے ہیں, یہ ایوولو ہو کے جہاں تک پہنچا ہے. تو میرے بھائیوں, اب
دنیا کی جو بھی آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں وہ جب کمزور پڑ جاتی ہیں، جب ان کے تحریکوں کے جو ممبران ہوتے ہیں، جو سرمچار ہوتے ہیں، جو کارکن ہوتے ہیں، جب وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، جب وہ مایوس پڑ جاتے ہیں، تو وہ پیچھے اپنے شہیدوں کو دیکھتے ہیں، ان میں وہی جذبہ پھر سے وہ بورن ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم دیے جلاتے ہیں شہیدوں کی تصویروں کے سامنے، یہ ان دیوں میں ہم تیل نہیں بھرتے، ان دیوں میں ہم ان شہیدوں کا خون بھرتے ہیں، اور وہ دیے جلتے ہیں اور اس روشنی سے ہمیں راستہ ملتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ یہی وہی راستہ ہے جس راستے سے ہم اپنے وطن کو خوشحال دیکھ سکتے ہیں، جس راستے سے ہم اپنے وطن کو آزاد دیکھ سکتے ہیں، جس راستے سے ہم اس دنیا کے گولے میں ایک قومی ڈگنیٹی کے ساتھ، ایک قومی وقار کے ساتھ گھوم سکتے ہیں۔ جہاں تک میرے وطن کی بات ہے، سندھ وطن کی بات ہے، تو ہمارے وہاں ایک جغرافیکل انفارچونیٹ ہے، ہمارے پاس ہمارے بارڈر کے ساتھ سندھیوں کا ایک آزاد وطن نہیں ہے جو ہم یہ نعرہ لگا سکیں، در و بر کا نعرہ لگا سکیں، یا ہمارے پاس بارڈر کے ساتھ کوئی ہمارا آزاد کسی اور ملک میں کوئی پروونس نہیں ہے جو ہم پروکسی سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں، یا دنیا کے کسی آزاد ملکوں میں ہماری بیوروکریسی میں شیئر ہولڈر نہیں ہیں ہم، اور نہ ہی ہم پاکستان کی بیوروکریسی میں 60-40% کے شیئر ہولڈر ہیں کہ رات کو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اور دن کو ہم مظلوم قوموں کے ساتھ بیٹھیں۔ ہمارے تو پاکستان ریاست نے جنگل جلا دیے کہ ہم ڈنڈا نہ بنا سکیں، ڈنڈا نہ اٹھا سکیں۔ Everyone. On behalf of Baloch National Movement, I warmly welcome you all to this gathering, mark Baloch Martyrs' Day, a sacred occasion to remember and honor the brave sons and daughters of Balochistan, who sacrificed for freedom, dignity, and rights of our nation. Their courage, devotion, and unwavering commitment to continue to inspire ongoing struggle for justice and freedom. Today, as we stand together, let's reflect on their sacrifice and renew to cause of which they give everything. Thank you, Dhiren. It is a great honor for both of us to serve as your host for today's event. My name is Mahganj Baloch, and together with Dhiren Baloch, we will be moderating this program in English, Brahui, and Balochi, so that everyone can fully share in this important occasion. On this sacred day, we bow our heads in remembrance of our martyrs, the men and women who give their lives for the dream, dignity, and a united Balochistan. Their sacrifice will never be forgotten, and their spirit continue to guide our struggles. At this moment, I would like to request everyone to please stand up and observe 1 minute of silence in honor of our fallen heroes, the martyrs of Balochistan. Please be seated. इतने काटो में शेफ के हुए सलाम पेश के हुए हमू शहीद आते
کہ وہ مادر وطن بلوچستان نا آزادی کے انہیں جانتے قربان کرے اور نن کے اینو داڑے تولو پن ننے و عزت بخشا او تا وجہن ننے نو فخر چھپانے کہ نن سرزمین بلوچستان نا اولادا کن داڑے تولو او تا قربانی کو کہ اینو ہر اسکول اچھے داڑے تولو کا چنا ہر بندق کے داڑے موجود ہے زیادہ تینا پنتے چھے بلوچ لکھیں گا چھے فخر کے گئے اور جاگس کے اتولے رہے تیرے بلوچستانی پانے گا فخر کے گئے. من ادا آیا گچی ساری راہ بوتا زی شپا من سوچتا کہ باندہ منا چھے گپ کنگی ہے ما وتی شہیدانا سلام کنی وتی ملک آلاتانا گپا کنی کہ چھے بیا گائیں عمرہ چھے کنگی ہیں بھلے نو دمنج ساری من اما راجوی بھی کہ گپا نا گوشت داشتا آیا گپ پہ کو کہ مرچی یک افسوس روچے نئے مرچی چونے روچے نئے کہ مرا گرے وگی ہے مرا افسوس کنگی ہے مرچی اما روچے کہ مرا فخر کنگی وتی شہیدانے کیا وتی جانا نہ دکتا انسان مچھے مطلب مانا اگر کس جست کا کہ منا گوشی کس تھی خاطرہ 6 سخت دوست ہے ترک کجام چیز تی زندگی دوست ہے منگوشی ضرور منی زاگ منا دوست پدا کے منی دا کائیں اما راجوی بھی گپا کی گوشداری آوتی زاگا وتی وطن خاطرہ قربان کا من کی گوشداری دیگا ماتا ہی قصہ کہ آ وتی زاگانا وتی وطن جہد خاطرہ وطن آجوئی خاطرہ را دیاں اپنا فخر کنا کہ مرچی منی زاگ روا گائیں وتی ملک آزادی جہد خاطرہ 13 نومبر اما تاریخ دنیا ہے تمہ بچارا چکس ملکا کہ وتی امسایہ کے خاطرہ وتی جانے قربان کرنے کا تیارا دنیا ہے تا چکس ملک کے بادشاہ کہ آ وتی ملک رکھے لگے خاطرہ وتی جانا قربان کرنا بعض کم میں مثال لال شہید محراب خان نام کہے اگر میں سندھیانی گپا کری سندھیانی لیڈریں کہ آ وتی ملک خاطرہ وتی جانا قربان کو تھا راجہ دائے وتی ملک کا بچے نہ خاطرہ وتی جانا قربان کو تھا یہ دھرتی یہ علاقہ ہے دنیا تا بعض محدود مثالا کہ مرتم وتی جانا قربان کو تھا ساری معاش کو تھا کہ دنیا تا محدود تعدادا یہ بڑے مردم ہستا کہ وتی جانا وتی نادر کو تھا وتی ملکانی خاطرہ لیکن مرچی میں گندگ آیا بلوچستان اما علاقہ ہے کہ مرد نہ جنین وتی جانا قربان کرنا گئے وتی ملک خاطرہ وتی ملک آزادی خاطرہ بلوچستان تاریخ 16 نومبر 1839 تاریخ اگر میں بچارا یہ فوٹو ہم اگر بچارا صرف یک مردم نبوتا یک ٹھکے نبوتا مجھ بوتا خانے کو جنگ بوتا ار بلوچ بوتا ار ٹھکا چھ بلوچ ار جاگا بوتا اتا مسلمان ہندو عیسائی گپ نبوتا صرف بلوچ بوتا
वो मर्ची मरा अमेवड़ यक जाग बेगी बलोच बेगी वतारा अमे की मैदूत ठिका इशाना वचरा दर कनगी कि मां बलोच वो बलोच वड़ा जंग कना बलोच आके मां वती आजादी है तेरा मना याद है मैं फैमिली था यक मर्दों मुर्ता मनी सक नजदीक मर्दों में बूता उदा मैं फैमिली था दो शहीदानी कब्र बूता शहीद इशफाक शहीद फारूक बड़ा मर्दुम अवल शुता आ शहीदानी अदीरा और फातिहा होता नु अमे वड़ा तारीख ता चिंका खान बूता खान अफकल्ला चिंका समर्ची मा याददार गए चिंका से कुर्बानी या मर्दों में जिक्र का लगाए अमेवड़ मरा यक जाग बेगी अमे की शहीदा ईशानी कुर्बानी ईशानी लोट हमारा हमारा फॉलो करेगी खान मेहराब खान छे खातिरा वती जान नदर को इदा ए शहीद बालाज नवाब अकबर इचिकस की शुमा फोटो गिंदगान ईशानी कुर्बानी वजह छे गुता मुख्तसर बड़े मराहत गुता कि मारा नौकरी विरसी मारा ठेके विरसी या मारा नौकरी विरसी आहली जद्दोजहद सिर्फ और सिर्फ यक चीज गुता कि आ बलोचिस्तान आजादी जद्दोजहद गुता अमा मर्दुमाना मकुलो दे लूटी कि मर्ची आ शहीद जुबैर नामा इस्तेमाल करने गए शहीद बालाचे नामा इस्तेमाल करने गए और दिगर शहीदानी नामा इस्तेमाल करने गए सिर्फ ए वजह कि बांध आना मुनाफा या मुफादे में रसी या क्लियर मैसेज आने खातिरा कि आ शुमे नौकरी वोट ठेका आनी खातिरा जद्दोजहद नकुता वो ईशानी खातिरा कुर्बानी न दाता आनी कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मादर वतन बलूचिस्तान आजादी खातिर यक दिगर चीज मच्छी मायदा मुच्छी का निंदू का इवती शहीदाना मा याद करना गायन ये शहीद आने था मध्यम पदेम एक फोटो गिंदा गाऊं कि बालाचे दस्ताएं शहीद गुलाम अहमद फोटो शहीद गुलाम अहमद फोटो अमा नजरिया के गुलाम अहमद देमा आरता देमा बुरता मरा अमे नजरिया देमा बरगी है शहीद गुलाम अहमद पॉलिटिकल वाला आज जागा मर्दुम गुशा कि सियासत छे फायदे हैं तरा मोबिलाइज करने की कोशिश करना कि तो सियासत चौथा दूर का कोशिश करना कि तो सियासत मायूस बेबा लेकिन चेयरमैन गुलाम अहमद एक टोली मर्ची का निंदो के ये अमाई नजरिया है कि सियासत मरा का नगी है मां इदा निंदो का मरा दुनिया सियासत और नजरिया को कुशगी है कि अगर यक संगत में शहीद बया गए आइए दस्त तूफा के अब मैं जिम्मेदारी है कि मां दुनिया रा कुशगी है कि आए तूफा का जुर्ता जंग कर गाए शहीद बया गए मातवती जागा ना कुर्बान कर गए अब मैं जिम्मेदारी दुनिया रा कुशगी कि खर्चा आवती जिंदगी कुर्बान कर गए जिंदर का सा दोस्त है शुमारा दोस्त है मना दोस्त है अरकस जिंदवती दोस्त है लेकिन दुनिया हमारा कुशगी है कि आजाग आ गंडू आ मास वती जागा पर्चा कुर्बान करना गाए ये मैं और शुमाय जिम्मेवारी है कि दुनिया रमा बुगुशा कि आ वती वतन आजादी की खातिर वती जाना दया गाए यक मास वती जागा कुर्बान करना गाए ये मुल्क आजादी की खातिर वती जाना कुर्बान करना गाए अगर मां चुप गया मां गप मकना उड़ा दुनिया रा कसम मालूम नबी कि परचावती मास
یک وتی زاگا قربان کنگائیں یک گوار پرچا وتی زاگا نہ کھل لگائیں وہ قربان بیا گائیں یہ میں و شمع نو ذمہ واری ہے کہ نو مرا دنیا رہ گوشگی ہے کہ بلوچ جدوجہد چھ خاطرہ ہے اور چھ خاطرہ مجد جدوجہد کا نگائیں مرچی میں اگر چارہ سرکار اسٹیٹ ملک کا پریشان ہے ملک کا چگیشتے نو ڈلنا پریشان ہے پرچا کہ نون کہ مائدہ نندوں کا ماں دنیا را آل دیا گائیں 70s کم ظلم نبو تو بلوچستان تھا بابو شیروف مری بشی کہ بلوچ زالبو لانا اے ظالم فوج لاہور بدنام زمانہ بازار علی دباہا کتا پر افسوس آٹھیں میں اے وڑے سسٹمیٹک چیز نبوتا شاید آٹھیں بلوچ کو یک میڈیا ہے نبوتا سوشل میڈیا ہے وڑا آٹھیں افسوس کے بلوچ کو ڈائسپورا نبوتا کیا دنیا آل داتے نے کہ چونے ظلم و زیادتی بلوچستان تبایا گائیں چون یک ماں سے یک گوارے لاہور بدنام زمانے بازار لی تباہ بیا گائیں اگر مرچی میں خاموش پہ ماں اما کے ظلم و زیادتی ہیں آگے شچی گیشتر بھی انت کے بلوچستان اچھ ظلم منیں گا چیئے او پین زیاد مروئے اگر نن چھپ کریں اگر نن تے نتوارے دارے خاموش کریں نن تے نتوارے کرے بند کریں اگر نن اندہ سوچان اچھ مفا اگر ماں سوچ بھی جانا سیاست اچھے اچھ نبی مرچی ای شہیدانی روچ کہ ایک ماس گوشی منا فخر ہے کہ میں زاگ وطن آزادی خاطرہ و تجانہ قربان کا لگائیں اے روچے بابتا مرا سوگند گرگی ہے کہ ماں چھے گوشا کہ اردو ہے تو گوشا چھے گوشی بیتاچ تھچت کت نہ کنے آستا برو اردو ہے تو گوشا کہ اچ کت نہ کنے چو وطر ریڈ بیتا دیم آباد اگر ماں باز اچ کت نہ کنا اگر میں آواز سن کا زیادہ نہیں کہ مسئلے کوکار جت کت نہ کنا دومی سنگت گوشت و ایک چیز ضرور گوشت کت کنا یہ سنگت کے ادا نندوں کا قربانی دیا گیا اگر مائدہ خاموش ہوتا بڑا آنی کی ایک نیریٹے میں وطی جانا دیا گائیں وطی جانا قربان کنا گائیں بڑا دنیا آنا دہشت گرد گوشی دنیا آنا ٹیررسٹ گوشی دنیا آنا ایجنٹ گوشی ہر چیزہ گوشت لوٹا اگوشت خود کنا اگر ماں ایدہ خاموش ہوتا اگر ماں وطی آواز اچھت کنا ہوتا آخیر تا من پدا گوشی یہ جنگ دروچے جنگے نہیں بیت کت کا میں زندگی یہ تمہوتی وطن آزاد مگندہ میں آؤ کے نسل بگندی بیت کت کا آم اگندی آئی نسل آر گندی لیکن مرچی مرا میں قول وطی گو کنگیے وعدہ کنگیے کہ لیگیسی مرچی اچھے 180 سال ساری خان محراب خان و دیگه شہید داتا آرما بیال نکنا ای جنگا ما دیما برا ما ایدہ نندو کا ارکس وطی وڑے یک دیما برگے جنگے ما وطی زبانے گو ما وطی لکھا گے گو ٹویچے گو مردمانی کو ملاقات و مردمانہ حال دے گے گو ما Hello everyone. Today I'm standing before all of you to discuss about the day today, November 13th. And of course, how all of you know, this is a day to talk about the people that gave their lives, that lived and died for our nation, for our country. And I just want to say that these people
They've had dreams and they've had hopes, and I hope that we can carry on with these dreams and hopes that they've passed on nearly to us, and I hope that we can continue their legacy. A lot of people right now are feeling a lot of different emotions. A lot of people are feeling anger, maybe sadness. But I just want to say, the emotion that we should all have right now, that keeps us going, that pushes us forward, we should all have pride in our hearts. We should have pride for the people, for what they've accomplished and what they've done. It's a sad day today, but tomorrow and the day after, we will carry on what they have built for us and the road they have paved along the way. Thank you very much. درستان چ پیش ما ہما سران سلام کنن کہ ہوتی ساو سر نادر کتگم پر بلوچستان واسطہ درستان چ پیش ما سوہر سلام پیش کریں او منت وارش میں مہودے کے ایک گونڈے شاعری جی شعر نامن ڈونگ واہگوں گٹگیر تھیالانی وازگیں ٹپ دریں گالانی او مصطفیٰ ملیں زام کاٹاریں او چود ردا شلان تیسرا گواریں نمان میان وتی بستگ آ مزار ملا او جی پہد ملیں نو مڑا داریں نو غیرتا جوشیں نیت اچوتی براتا او کہے تن سیاگواتی پادری ڈونگاں لبوریں دوزاں پر نہر بندی تو شورو تیراں آسدت جبتا شنکلے جنگانی تبل آوازیں نو قدہاں کئیلیت کچلیں بنگاں سنگران داری ٹکدن تیران تابدن ڈال شاہیں بروتانا بنگری رشاں پا گومی رندی چون وتی ہونی گا کوردپا بلان و اجمنی چمّا کٹگن شلین یا سرا باہینا ہزار نازین یا وتی بامرد ہم سر بیرا پد نکن زم کوڑہیں زندہ و پادم پلی مندروا گیجان یا شہیدی یہ نوشکنان جاما اور نوکدہاں کوتا کن بے نپے سردار مال میرا سنت پترا سیامار کینک چا مردانی دلا کنزن تمن نام بجنک چا وتی کولان دور ندات اس پر مصطفیٰ ملے و نقشتی نام دفتران شاہی ملکمت پمن گوربکن دیما و اچوتی براتا من نیا شتر ملکمت پمن گوربکن دیما و اچوتی براتا من نیا شرطر وش نہت بے براتا گوات امروزے و سرجنا گیابانا ایو کی گردان سرجنا گیابانا ایو کی گردان گوکنا مرگارا مڑا ایمان گوکنا مرگارا مڑا ایمان گوکنا مرگارا مڑا ایمان میں ہما سرانی کہ آیا میں واسطہ میں آؤ کے عاقبت واسطہ بلوچ سر ڈگارے آجو یہ واسطہ ہوتی جان نادر کرتگا مرچی ہمائیں نہیں روچیں یقیناً ما و شما بلوچ قوم ہر دمان ہر ساحت تا وتی شہیدان یاد کام ہچ بھی حال نہیں پراموش نہیں یہ یقین روچ نہیں کہ ما شہیدانی واسطہ صرف ہمیں روچا زور شہیدان یاد کنے ما ہر روچ ہر دمان ہر ساحت بلے ہی روچ بلوچ راجا چو عیدگاہ راجانی رنگا وتی شہیدانی ہم آئی دیے پہ ما پرسان کینا بلکہ یک آئی دیے پہ ما یہ روچا داریں آئیں یاد کنے آئین قربانیاں یاد کنے انسان آرہ وتی سک دوست ہیں آئی اکبری کہت انسان آرہ زندگ کان یا انسان وجود آرہ آئی ہستی آرہ بلے ہما یکیں سہارا نادر کنگ ہما یکیں سہارا یک عظیمی کاری واسطہ قربان کنگ آ مردم کہ ان کسی قیمتی شے ہوتی قربان کنا بے حال یقیناً نہ بنتے یہ ہمارے اوچیں کہ میں نشتہ ہوتی شہیدان یاد کنگ آئے
و دیما ترا ہم ہر وحدہ تم بلوچ آجو بیت آجو یا پد ہما دیگر انگیان یاد کنے نو پروگرام را دیما پر گیا ترا موتی بانو کے گوھارن توار جن کلن مس تینا ڈغار کے تینا غلامہ راجنا روشنائیں گا دے کے تینا کاٹو میں ندر کرو کا کل شہیدہ تے سلام پیش کے وا کہ عراف تینا ذات تینا وطن تینا مخلوق کے نظر کرے یقیناً اینو دا مچی دا ہی تن گواہ ہے کہ ہرا سنگتاک تینا ڈغارنا غلامی ختم کرنے کے تینا قوم تینا راج اسے روشناؤ دے اسے کے ہولی کو گاہ میں چست کرے سو حراف تتا ہیمان ہس سکا کہ ہراننا فلسفہ ہے وہ اسے وقتس اسے روشناؤ راج اسے نشکلٹے دا دنیا نمونا اونا وجود مرو ہینو ہی اندہ سرپت مرے وا کہ ہمو ہولی کو گام ہینو انداخ باز گام مسنو انداخ باز کاٹھو مسنو حرافتا دا مجی پیشننا دیا رٹی گوائی تنگٹی یقیناً انداخ امید تو کہ ہینو ہرا کی دا دینا مناسبت تے کہ نن ہمو کاٹھم تے صرف سلام پیش کرنے کے یا وفتے یاد کرنے کی دا دیوان تفتنن بلکہ ہینو نہ دے اندہ ایلوگن نے یہ سنے دڑ جم کرے نے کہ ہرا دا سنگتاک ہرا ذمہ داریے ننا کوپت ہے شاغانو اندہ ہمیتون نندا سنگتا تا ہمو حرمان تے ہمو جو دے آخری کو منزلہ درون رسے پون گڑا ہوشتے نن سلام پیش کرون یقیناً وہ سلام پیش کرنے ننے او نمیں سب شوندار و دولدار کروئے یقیناً ہینو ملک ٹے ہم اندہ قومنا اندہ راجنا اندہ جدوجہدنا سنگتاک تینا وڑا گام خلنگٹیو ہمو وڑ دا پیشن ملکا ہرا کے دافتا انسانیہ حق یا ہرا قانون دک منگٹیو اموفتا مطابقٹے ننام ذمہ داری مرے ننندن تینا روشنائیں گا دے دے کے تینا حاجوئی کے گام کر سکین اندہ منزل تینا اخص کے زوت مرے امو منزلہ سر کے انتے گے نواز پیٹر صاحب اسی تذکرے کہ غلامی نا خلاف اخص کے نی ہریا بشمروس ہریا جوت کروس یقیناً امو خباز نی کاٹھم تروس تو ننا کوشش اندہ مرے کہ تینا کاٹھم سے بچیں کے تینا جو دنا آجو دی منزلہ سر کرنے کے بائے دے نن تینا دا گام تے ترندو تیز کے امو منزلہ رسے فنگنا کوشش کے آخیر انزینٹ منا بند بسنو براوینا فاو کے مفتے پانیو لیچے شاعرہ کے اعتراض کرو نمک کرو بہران اسے کوشش سے